Ellos lo han hecho 목회도 más que 크게 하시고 nosotros. 신학도 많이 하시고 교회 경험, 교단 경험 다 많으신 분들이세요. Entonces son personas con mucha experiencia teológica, también de mucha experiencia en el ministerio pastoral y que también ellos han hecho mucho con su denominación. 마이애미에서 목회하는 목사님들은 거의 대부분 자기 나라 고국의 교회를 몇 개 가지고 계신 La 분들. mayoría de los pastores en Miami tienen iglesias en sus países respectivos, no solo en Miami, sino en sus países de 그런 분들 Latinoamérica. 수백 명을 이렇게 돕는 분들이십니다. Ellos son personas que ayudan a cientos de estas personas. 조금 전에 아네로 목사님도 예수가 그리스도 이 지식적으로는 다 아는 얘기다. Entonces, el pastor Aner nos decía que Jesús es Cristo. ¿Cuántas veces no había escuchado esto él? 하지만 이렇게 답을 얻어본 적이 없다. Pero que nunca le había sido una respuesta tan clara. 하여튼 페이런하고요 그런 연장선 위에 지금 여러분을 만나게 된 겁니다. Entonces nos encontramos con ustedes en este fluir. 그냥 잠시 좋은 방법 하나 써서 뭐 이렇게 그런 게 아닙니다. Entonces no es simplemente un método bueno y ya, 제가 여러분에게 지금 이제 세 가지를 말씀을 드릴 겁니다. sino que les compartiremos tres cosas ahora. 뭐 잠시 쉬었다가 하려고 했는데 이 분위기 그냥 그대로 가져가는 게 좋을 것 같고요. Y queríamos descansar un momento, pero creo que sería mejor continuar. 예, 졸리시면 일어나시면 됩니다. Y si tienen sueño, es mejor levantarse. 졸리는 분들 한 분도 없는 것 같은데 Y no creo que haya nadie que le dé sueño ahora. 분들이 보니까 뭐 굉장히 지금 전투적이세요. Y sus ojos están como muy aguerridos. 이게 좋습니다. Creo que es bueno. 뭐 눈에 빛이 나오는 것 같아요. Entonces tienen como una luz en sus ojos. 제가 여러분에게 세 가지를 말씀드리겠습니다. Entonces solo hablaremos de tres cosas. 일단 그림을 성경의 전도를 앞으로 어떻게 하면 되는지에 대해서 큰 그림을 먼저 말씀을 Vamos a 드리고 hablar de la gran imagen de cómo vamos a poder hacer el evangelismo de la Biblia. 두 번째는 여러분들이 그 안에서 어떻게 하면 되는지 구체적인 적용에 대한 얘기를 좀 하겠고 Y datos de cómo nosotros lo tenemos que aplicar específicamente. 세 번째는 멕시코에 대한 얘기를 좀 하도록 Y 하겠습니다. tercero acerca de México. 네, 앞으로 멕시코의 전도 운동을 어떻게 이렇게 우리가 다음에 들어올 때 뭘 준비하면 되는지를 얘기를 좀 드리겠습니다. Y de qué manera nos tenemos que preparar para la próxima vez que vengamos a México. 자, 성경의 전도에 대한 얘기를 좀 하겠습니다. Si hablamos acerca del evangelismo de la Biblia. 여러분 성경의 전도는 제일 중요한 거는 뭘 가지고 있느냐가 중요하거든요. En el evangelismo de la Biblia lo más importante es qué tenemos. 여러분 생각해 보세요. ¿Qué es? Pensemos. 우리 목사님이 전 세계 암을 치유할 수 있는 약을 어떻게 얻게 됐다. Digamos, usted ahora tiene la cura para todo el cáncer del mundo. 전 세계 암을 다 나을 수 있는 약을 가진 거예요. Entonces usted tiene la medicina para poder sanar todo el cáncer del mundo. 자, 어떻게 할까요? Entonces, ¿qué hacemos? 이미 이제 떼부자가 되는 겁니다. Entonces ya es rico uno, 이 약을 ¿verdad? 가지고 전 세계 어떻게 전 세계를 향해서 나가야지 더 많은 돈을 벌 거 아닙니까? Entonces nosotros nos tenemos que dirigir a todo el mundo para pues tener más 더 lucro, 많은 사람 살릴 거 아닙니까? para salvar a más 전 personas. 세계를 살릴 수 있는 약을 들고 고작 내 주위의 사람들 조금 돕고 앉아 있으면 이 사람 좀 뭔가 좀 이상한 사람이죠. Y si tenemos la cura para todo el cáncer, pero solo estamos ayudando a las personas a la parte nuestra, entonces es algo raro, 내 ¿verdad? 가족들 중에 좀 나눠주고 Entonces solo a la familia se los 이 compartimos, 레온 지역에 뭐 좀 나눠주고 o solo a algunos de la región de 이 León. 사람은 뭘 모르는 사람이냐면 이 약의 가치를 모르는 사람입니다. Entonces esta persona no sabe qué es el valor que tiene esta medicina. 이 약이면 전 세계 모든 암을 고칠 수 있다라는 사실을 아는 사람은 세계를 향해 뛸 수밖에 없어요. Entonces las personas que saben que con esta medicina se puede sanar todo el mundo, entonces ellos se dirigen al 그걸 mundo. 위해서 시간과 가지고 있는 모든 물질을 투자할 수밖에 없는 거죠. Y no tienen más opción que devocionar todo su tiempo y todo lo que tienen para eso. 세계에 나가기만 하면 전 세계 많은 사람들 살릴 뿐만 아니라 엄청난 부를 얻을 수가 Si 있으니까 simplemente salen al mundo, entonces ellos pueden obtener algo muy grande. 가치를 아는 사람은 그렇게 할 수 Las 있어요. personas que conocen este valor lo pueden hacer. 마찬가지입니다. De la misma manera. 전도 운동을 세계복음화까지 끌어가려는데 제일 중요한 건 뭐냐면 예수가 그리스도는 이 복음의 가치를 얼마나 아느냐에 따라 달려 있습니다. Entonces lo más importante para llevar este movimiento del evangelismo para la evangelización mundial es qué tan valioso es este evangelio que Jesús es de Cristo. 제가 많은 목사님들 만나봤어요. Me encuentro con muchos pastores. 이분들의 생각이 어떤 ¿Y 생각이냐면 qué piensan ellos? 저게 우리 교회에 도움이 되겠냐? Ah, ¿será que esto es de ayuda a mi iglesia? 요 생각하고 있어요. Solo piensan esto. 내 교회 성장시키는데 저 메시지가 도움 되겠냐? Este mensaje será beneficioso para que mi iglesia 저거 crezca. 활용하면 좀 잘 될 것 같다. Y entonces si lo utilizo será bien. 요 정도 생각입니다. Solo piensan de esta manera. 그러니까 절대로 세계복음화 할 수 있는 걸 하나님께서 안 보여주시는 거죠. Por eso es que Dios no nos muestra cómo hacer la evangelización mundial. 너무너무 안타까운 거예요. Verdaderamente da mucha pena. 비유를 하자면 이런 겁니다. 한 나라를 파괴할 수 있는 미사일을 들고 있는데 Entonces es un ejemplo. Nosotros tenemos un misil para destruir a un país. 그 미사일을 가지고 바퀴벌레 잡고 앉아있는 Pero con ese misil intentamos atrapar una cucaracha.
큰 미사일을 가지고 쥐새끼 한 마리 잡고 있는 O 거예요. con ese misil estamos intentando matar un ratón. 이게 안 맞는 얘기죠. Entonces no es algo que encaja. 이 가치를 알면 쥐 잡는 데 미사일 사용할 수가 Si 없어요. conocemos el valor del misil, no lo utilizamos para una rata. 그러니까 세계복음은 이게 허황된 얘기가 Entonces la 아닙니다. evangelización mundial no es algo exagerado. 예수가 그리스도란 가치를 알면 세계를 향해 갈 수밖에 없어요. Si conocemos el valor que Jesús es el Cristo, no tenemos más opción que dirigirnos 왜 a 그냥 esto. 전 세계 모든 사람들에게 필요한 복음은 예수가 그리스도란 복음이거든요. ¿Por qué? Porque el evangelio que necesita todo el mundo es el evangelio que Jesús es el Cristo. 암만 발버둥 쳐도 인간의 세 가지 문제 가운데 못 빠져나옵니다. Y sin importar que tanto uno se esfuerce, el hombre no puede salir de tres cosas. 그리스도로만 해결할 수 있습니다. Entonces solo con Cristo se 누가 soluciona. 그리스도냐? ¿Quién es Cristo? 예수가 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 엄밀하게 얘기하면 여러분들은 전 세계 살릴 답을 지금 가진 사람들. Entonces de esta manera ustedes tienen la respuesta para salvar a todo el mundo. 이게 여러분의 가치라고. Este es su valor. 이 말을 알아들었다. 그게 여러분의 Y 가치. si entendieron esto, este es el valor que 그럼 tienen. 지금부터 당연히 전 세계 어떻게 살릴까? 이게 여러분의 고민이 돼야 돼요. Si es así, entonces tienen que empezar a pensar naturalmente cómo voy a salvar a todo el 그게 mundo. 여러분의 방향이 돼야 돼요. Esta es su dirección que tienen que 정말 tener. 그렇게 살면 어떻게 되는 줄 Y 아십니까? si bien de esta manera, ¿qué ocurre? 주위의 모든 것들이 그렇게 바뀌어갑니다. Todas las personas alrededor, todo lo de alrededor cambia de esta manera. 제 교회 얘기 한번 Si 해드리겠습니다. hablamos de nuestra iglesia, 제가 지금 6주째 교회를 비웠습니다. digamos, yo estoy 6 semanas fuera de la iglesia ahora. 5월 초부터 시작해서는 10주를 비워야 돼요. Entonces, empezando desde el principio de mayo, tengo que estar fuera 10 semanas. 여러분의 교회라고 한번 생각해 보세요. Imagínense que es su iglesia. 여러분이 6주를 비우고 10주를 비우면 교회 어떻게 되겠어요? Ustedes están fuera de la iglesia 6 semanas o 10 semanas. ¿Qué pasa? 어떻게 됩니까? ¿Qué pasaría? Cuando llego ya no me conocen. 저를 이제 잘 모를 것 같습니다. 지금 어떻게 되고 있냐면 교회는 점점 부흥되고 있습니다. Lo que está pasando con nuestra iglesia es que se está avivando más. 지금 여러분들 위해서 우리 교회 성도들은 금식하며 기도하고 Y todos los miembros de nuestra iglesia están orando en ayuno por ustedes. 돌아가면서 10몇 명, 20몇 명이 기도하고 있어요. Entonces 10 o 20 personas están tomando turnos para 이들 ayunar. 가슴 속에 예수가 그리스도란 복음과 세계복음화 이게 들어갔습니다. Entonces dentro de su corazón entró la evangelización mundial y el evangelio 제가 verdadero. 뭐 하는 줄 알아요. Que ellos saben lo que hago. 이게 담임 목사가 뭐 하고 있는 줄 아니까 전적으로 뒤에서 서포트하면서 기도하세요. Saben qué es lo que yo hago como el pastor encargado, entonces me apoyan al 100%. 기도 지원, 물질적인 후원 다 합니다. Me apoyan en oración, en pertenencias y en todo. 여러분의 만났던 요것들을 다 매일매일 글로 보냅니다. Y entonces todos los días enviamos a ellos qué es lo que sucedió cada día. 사진으로 보냅니다. Y también fotos. 저렇게 찍어가지고 보냅니다. Entonces se está tomando el video y así lo 이 enviamos. 그거를 읽으면서 기도. Entonces cada uno de ellos lee todo esto y ora. 떨어져 있지만 같이 세계복음화. A pesar de que están separados, hace la evangelización mundial juntos. 교회는 점점 부흥되고 Y 있어요. la iglesia se está avivando más y más. 이게 정상 아닙니까? ¿No creen que esto es lo normal? 자랑하는 얘기가 아니고요. No es que estoy presumiendo, 여러분이 진짜 그 길을 걸어가면 모든 게 바뀌어요. sino que si ustedes caminan por este camino, entonces todo cambia. 요번엔 처음으로 제 와이프가 같이 동행했어요. Entonces por primera vez está mi esposa conmigo junto conmigo en este 제가 viaje. 한국에 있을 시간도 별로 없지만 한국에 있어도 집에 있을 시간이 별로 없어요. Y entonces no tengo mucho tiempo por el que puedo estar en Corea, pero incluso estando en Corea no mucho tiempo me la paso en casa. 쉽지 않겠죠. Entonces no sería 여러분의 fácil. 가정, 여러분 사모님은 어떻게 생각하시겠어요? Entonces, ¿cómo sería su familia o su esposa o su esposo? 근데 와이프가 와보고 무슨 일을 하는지 알게 된 거죠. Pero es que mi esposa ahora sabe qué es lo que yo hago. 더 기도하면서 밀어봅니다. Entonces me ayuda más en oración. 진짜로 그 일을 하려고 한다면 하나님께서 모든 걸 바꾸시죠. Si verdaderamente queremos hacer esto, Dios empieza a cambiar todo. 이렇게 살아가야 되는 게 원래 맞는 거잖아요. Entonces el vivir de esta manera es lo normal, 여러분 ¿verdad? 인생이 귀하잖아요. Entonces su vida es preciosa. 한 번 사는 일생 세계복음화 주님이 가장 원하시는 그 인생을 살아야 될 거 아니에요. Entonces en esta vida que vivimos una vez, entonces tenemos que vivir la vida más valiosa para la evangelización mundial, ¿o 이게 no? 어렵지 않다니까. No es algo difícil. 뭘 발견하느냐에 따라서 다릅니다. Entonces dependiendo de qué descubrimos, cambia. 여러분은 예수가 그리스도라는 이 복음을 알아들었습니다. Nosotros entendimos el evangelio que Jesús es el Cristo. 이 복음만이 전 세계 sal릴 유일한 답입니다. Y que ese evangelio es la única respuesta para salvar a todo el 전 mundo. 세계 살릴 답을 지금 여러분들이 가지고 있는 겁니다. Y ustedes verdaderamente tienen la respuesta para salvar a todo el mundo. 여러분들에게 하나님 계시하셨습니다. Entonces Dios se lo reveló. 그게 여러분의 가치입니다. Este es su valor. 저 여러분들은 사실 멕시코 한 나라와도 바꿀 수 없는 그런 존재들입니다. La verdad es que son seres que no pueden ser cambiados ni por toda México. 이게 농담하는 게 No es 아니에요. una broma. 정말입니다. Es verdadero. 진짜로 예수가 그리스도 맞다. 이 복음이면 세계 살릴 수 있다라고 믿어지시면 여러분들은 멕시코와도 바꿀 수 없는 Si 사람. verdaderamente pueden creer que Jesús es el Cristo es lo correcto y también con este evangelio se puede salvar todo el mundo, entonces ustedes verdaderamente son personas incomparables incluso a México. 베드로라는 사람과 그때 당시 이스라엘이라는 한 나라 둘 중에 하나를 하나님이 선택하라고 하면 누구를 선택했겠습니까? Entonces si en ese tiempo si se tuviera que elegir entre Pedro
Pedro y toda la nación de Israel, Dios a quién hubiera elegido. 이스라엘이 몇 천만 명에 대해 상관없어요. 하나님 보실 땐 베드로 한 명. Entonces no importa qué tantas personas tuviera Israel, para Dios era Pedro. 바울 당시에 그 한 시대와 바울을 선택하라 그러면 하나님 누구를 선택하실까요? Entonces entre Pablo y toda esa época, Dios a quién elegiría. 그 시대가 어떤 시대인지 필요 없어요. 하나님 눈에는 No es 바울. necesario qué tipo de época era, no, sino que en los ojos de Dios estaba Pablo. 여러분이 그런 사람이에요. Ustedes son personas así. 정말 예수가 그리스도 이 복음이 부딪혔다면 여러분이 그런 사람. Si verdaderamente los golpeó el evangelio que Jesús es Cristo, ustedes son esas 예수가 그리스도라는 personas. 게 발견되어져야지 요걸 담는 게 전도입니다. Y deben de descubrir el hecho que Jesús es Cristo y entonces el tener esa respuesta, esto es el evangelismo. 이걸 구체적으로 진행하면 되는 겁니다. Entonces solo debemos de desarrollarlo específicamente. 그러니까 방법은 두 번째고요. El método es algo 뭘 secundario. 가지고 있느냐 내용이 중요합니다. Pero lo importante es qué tenemos en 근데 contenido. 내용 아는 여러분들 불러서 이제 방법을 Y 얘기합니다. entonces ustedes que tienen el contenido los llamamos para compartirles el método. 자, 크게 두 가지를 Entonces 얘기하겠습니다. vamos a hablar de dos puntos 성경의 grandes. 전도는 크게 두 가지로 얘기를 드릴 수 El 있습니다. evangelismo de la Biblia está en dos puntos 어제 grandes. 저녁 때 제가 좀 말씀을 드렸습니다. Ayer yo lo hablé en la noche un poco. 간단하게 말씀을 드리겠습니다. Se los diremos brevemente. 성경에는 많은 내용들이 있지만 예수님의 전도와 사도행전의 전도를 이해하시면 됩니다. En la Biblia hay mucho contenido, pero debemos de entender el evangelismo de Jesús y el evangelismo del libro de Hechos. 예수님의 전도와 사도행전의 전도만 이해하면 모든 게 뚫립니다. Si tenemos el evangelismo de Jesús y también el libro de los Hechos, todo lo demás es revelado. 예수를 그리스도로 믿는 그렇게 알고 있는 제자들에게 전도를 보냈다니까. Entonces aquellos que creen que Jesús es el Cristo, a los que saben esto se les envió, los envió Jesús. 그게 전달할 내용이니까요. Porque eso es lo que deben de compartir. 마태복음 10장, 누가복음 10장, 마태복음 13장은 잘 읽어보세요. En Mateo 10, en Lucas 10 y en Mateo 13, léalos muy bien. 그게 포인트가 뭐냐? 전도는 예비된 자를 찾는 것이다. ¿Cuál es el punto? Que el evangelismo es buscar a las personas preparadas. 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라. Es buscar a las personas, ovejas perdidas de la casa de 합당한 Israel. 자가 있다. Buscar a las personas dignas. 평안을 받을 만한 사람들이 그 마을에 있다. Hay personas que recibirán paz. 그 사람을 찾는 것이 전도다. Entonces el buscar a estas personas es el evangelismo. 그 시간표에 예비되어 있는 사람을 찾는 겁니다. Es buscar a las personas preparadas en este tiempo. 그 시간에 예비된 사람. Las personas preparadas en este tiempo. 이게 전도예요. Esto es el evangelismo. 요거 하나만 이해하더라도 여러분이 이렇게 이 멕시코 전체를 살리는데 굉장히 눈이 많이 열릴 겁니다. Si entendemos esto, entonces verdaderamente podremos abrir nuestros ojos para salvar a México. 예비된 영혼, 예비된 제자를 찾는 게 전도입니다. Entonces el buscar las almas preparadas, al buscar los discípulos preparados es el 아니, evangelismo. 모든 사람에게 전해야 되는 거 아닙니까? Ah, ¿no tenemos que compartir con todos entonces? 예, 맞습니다. Sí, tenemos que 하지만 compartir con 모든 todos. 사람의 시간표가 다르다니. Pero es que la hora para todos es diferente. 모든 사람들 중에 구원받을 사람이 따로 있고요. Entonces hay personas, entre todas las personas que van a recibir la salvación. 그 구원받을 사람들 중에도 시간표가 다르다니까. Y entre los que van a ser salvos también son horas diferentes. 그래서 전도는 그 시간표에 예비된 사람을 살리는 거예요. Por eso el evangelismo es buscar a la persona preparada en este tiempo. 그러니까 그 시간표에 예비된 이 사람이 또 다른 사람을 살리면서 모든 사람을 살리는 거예요. Entonces esta persona preparada en ese tiempo, él salva a las demás personas. 이걸 이해해야 됩니다. Esto es lo que hay que entender. 시간표가 안 되는 사람 암만 설득해도 안 A las 믿는다니까. personas que no es su hora, sin importar que tanto yo les intente convencer, no lo creen. 시간표가 되는 사람은 한마디만 해도 이 사람 Pero 믿는다. las personas que les llegó su hora dicen una palabra y 이 ellos 말을 creen. 이해하는 사람은 전도해본 사람이에요. Y las personas que entienden esto son las que han evangelizado. 여러분 가족들 중에도 암만 데리고 오더라도 교회 안 오는 사람, 안 믿는 사람이 있다니까 수십 년을 얘기해도. Entonces hay personas entre su familia que aunque les digan décadas que ven a la iglesia no lo creen, no, 근데 no se 어느 puede. 날 깨지는 사람 있잖아요. Pero hay personas que un día se 그 rompen. 시간표가 된 겁니다. Es que llegó su hora. 그러니까 그 시간표가 된 사람을 찾는 것이 그 시간표에 예비된 자를 찾는 것이 전도입니다. Y entonces el buscar a las personas de esta hora, el buscar a las personas preparadas en su hora, esto es el evangelismo. 이 말을 이해 못하면 예비되지 않았는데도 불구하고 거기에서 인생을 올인하고 시간표가 안 되는데 그게 올인하고 이러면서 모든 시간을 올인하는 겁니다. Y entonces si no entendemos esto, entonces damos toda nuestra vida en algo que no es la hora y damos todo en algo que no es su hora. 여러분의 시간이 중요합니다. Su tiempo es muy importante. 여러분이 예를 들면 군대의 장군이라고 칩시다. Digamos que ustedes son los generales de algún 군대 ejército. 전체를 책임질 수 있는 장군이. Ustedes son los que se encargan de todo el ejército. 장군이 하는 일이 다르다니까. Lo que hacen esos oficiales es diferente. 근데 장군이 저기 가지고 삽질하고 앉아 있으면 되겠습니까? Entonces imagínense que un general anda acabando anda acabando. ¿Ustedes creen que eso es 멕시코에도 최고 correcto? 가는 기업이 있죠. Entonces digamos está la mejor compañía de México. 그 기업의 최고의 회장이 저 밑에 와가지고 청소부를 하면 되겠냔 Y 말이에요. entonces acaso este director de esta compañía tiene que estar en el piso limpiando el piso. 회사 전체를 움직이게 될 사람이 Él tiene que mover a toda la 청소하고 compañía. 앉아 있으면 되겠습니까? Entonces acaso él tendría que estar limpiando el piso nada 이해가 más. 안 되는 얘기 아닙니까? Es algo que no se puede 근데 entender, 대부분 ¿verdad? 지금 이렇게 하고 앉아 Pero la mayoría 있다. están así.
멕시코와 중남미 전체를 살릴 수 있는 사람이 겨우 청소하고 앉아있다니. Entonces las personas que pueden salvar a México, a toda Latinoamérica están limpiando nada más. 엉뚱한 데 시간을 허비해요. Entonces están desperdiciando su tiempo en algo que no vale la 투자 안 pena. 해도 될 때 투자한다. Están invirtiendo en algo que no es necesario invertir. 옥토를 찾으면 되는데 길가를 옥토로 만들려고 하고 있다. Entonces tienen que buscar la tierra buena, pero están haciendo del camino la tierra buena. Quieren hacer esto. 기가 막힌 거예요. Por eso es algo que 여러분 verdaderamente da 생각을 빨리 pena. 바뀌세요. Hay que cambiar rápido nuestros pensamientos. 전도는 그 시간에 예비된 자를 찾는. El evangelismo es buscar a las personas preparadas en ese tiempo. 그리고 그 시간표에 예비된 자를 찾기 위해서 하는 게 전도면 어렵지가 않습니다. Y entonces si evangelizamos para buscar a las personas que tienen su tiempo, no es difícil. 그냥 확인만 해보면. Simplemente hay que confirmar. 고구마 감자 익었는지 찔러보듯이. Entonces así como puyamos las papas y los camotes para ver si 여러분이 están 가족도 listos. 마찬가지고 현장에 나가서 불신자도 마찬가지고 한마디만 던져보면 된다니까. Entonces ya sea su familia o el campo de los no creyentes, solo láncenles una frase y 그 ya. 한마디랑 기도하면서 정해가지고 던지면 돼요. Entonces oren y solo determinen esta frase y tírenlo. 어려운 말 말고 No algo difícil. 천국 가는 길이 있다. Hay un camino para ir al cielo. 들어보겠냐? ¿Lo quieres escuchar? 하나님 만나는 길이 Hay un 있다. camino para encontrarte con Dios. 들어보겠냐? ¿Lo quieres escuchar? 귀신에게 세방받는 Hay un 길. camino para ser liberado de los demonios. 들어보겠냐? ¿Lo quieres escuchar? 한마디만 던지보면 예비된 사람 발견된다. Una frase, entonces se encuentran las personas 심지어 preparadas. 전도지만 줘봐도 예비된 자는 발견돼요. Incluso solo repartir un folleto uno lo sabe. 그 사람에게 예수가 그리스도란 복음을 전합니다. Entonces a esta persona se le comparte el evangelio que Jesús es de Cristo. 그게 어제까지 얘기했던 예수님의 전도입니다. Entonces este es el evangelismo de Jesús que habíamos hablado hasta ayer. 여러분 목사님들이시잖아요. Entonces ustedes son pastores. 멕시코 살려야 되잖아요. Ustedes tienen que salvar a México. 누구보다도 많은 경험이 필요합니다. Tienen necesidad de experimentar más que nadie. 여러분 당장 한번 도전해 보세요. Intenten hacerlo desde ahora. 굉장히 재밌는 일이 많이 벌어져요. Ocurrirán cosas muy divertidas. 정말 굉장히 재밌는 일들이 벌어져요. Ocurrirán cosas muy divertidas. 전도는 예비된 자를 찾는 것이라는 이 말이 얼마나 엄청난 말인지를 알게 될 겁니다. Y descubrirán que el hecho de que buscar a esta persona preparada es el evangelismo es algo muy tremendo. 보통 한 사람이 알고 있는 사람이 500명에서 몇천 명이 된다고 합니다. Dicen que la mayoría de personas conoce a 500 o 1000 personas. 여러분 주위에도 불신자들이 많죠. Entonces alrededor de ustedes hay muchos no creyentes. 계속 내버려 두고 있잖아요. Entonces los estamos dejando atrás. 여러분 주위 사람들 어떻게 살면 되겠습니까? ¿Cómo tenemos que salvar a las personas alrededor nuestro? 필요한 문자 한 통씩 보내세요. Simplemente denles un mensaje. 어제는 아니었는데 오늘일 수 있거든. Puede ser que ayer no eran, pero hoy 여러분 sí. 주위의 사람들도 살려야 될 것이다. Hay que salvar a las personas a nuestro 만날 alrededor. 때마다 예수 믿으라고 자꾸 얘기하면 이 사람이 나를 안 만난다니까. Entonces, si yo cada vez que me encuentro con esta persona le digo, ustedes que creen en Jesús, entonces esta persona ya no se quiere encontrar conmigo. 한마디씩만 던져보면 돼. Solo denles una frase. 어제는 안 받다고 오늘 받을 수가 있어요. Puede ser que ayer no le hayan recibido y hoy 여러분 sí. 주위뿐만 아니라 현장에 나간 불신자들도 다 누가 예비된 자니 그 눈을 가지고만 찾으면 돼. Alrededor de nosotros, entonces hay que buscar quién es la persona preparada solamente. 여러분의 성도들이 지금 전도를 어려워하잖아요. Entonces nosotros vemos que los miembros de la iglesia tienen 이분들의 dificultades en 생각을 esto. 빨리 바꿔야 됩니다. Hay que cambiar rápidamente su pensamiento. 부담 없을 뿐만 아니라 진짜 올바로 전도할 수 있도록 도와야 됩니다. Entonces no para que tengan un peso, sino para que puedan evangelizar correctamente. 성도들에게 예수가 그리스도는 복음 먼저 씹어야 되고요. Entonces debemos de plantarles el evangelio que Jesús es de Cristo 그 primero. 복음 이해되는 사람하고 같이 현장 Y 나가보세요. a las personas que entienden ese evangelio, vamos a salir al campo juntos. 예비된 자를 찾는 전도를 같이 해보시라니까. Y entonces hagan el evangelismo para buscar a la persona preparada juntos. 제 상가를 이렇게 쭉 들어갔어요. Entonces, digamos, nosotros entramos como un centro comercial 종이 이렇게 프린트물 하나 가지고 y tuvimos una copia. 모든 상가를 들어갔어요. Entramos a todas las tiendas 그리고 종이 주면서 얘기한 y 거예요. les dábamos esta hoja. 사장님, 제 인생을 바꾼 메시지입니다. Entonces, este es el mensaje que cambió mi vida. 보십시오. Por favor, mírenlo. 그리고 나온 거예요. Entonces, 모든 salíamos 상가에 들어가요. a todas las tiendas. 그러니까 한국 사람들은요, 이렇게 여러분들처럼 이렇게 친근하지 않거든. Entonces, las personas coreanas no son amigables como ustedes. 그냥 인상 막 써요. Entonces, se quedaron con cara seria. 아예 인상을 쓴다니까. Entonces, se ponían de rostro 그렇게 duro. 종이를 돌렸어요. Y entonces nosotros repartimos 그 este 다음 주에 또 folleto. 들어갔습니다. Y entramos la otra semana. 제 인생을 바꾼 메시지입니다. Un mensaje que cambió mi vida. 또 들어갔어요. Entramos de nuevo. 3주를 들어갔어요. Durante 3 semanas. 3주쯤 들어가고 나니까 반응이 나오네. Y entonces a las 3 semanas salió la reacción. 이제 오지 마세요. Entonces ya no venga, por favor. Personas que nos decían esto. 읽어봤습니다. Entonces ya lo leí. 이런 사람 Personas así. 너무 좋습니다. Ah, qué bueno está 이런 esto. 사람 Personas así. 너무 좋습니다. Entonces está muy bueno. 복음 좀. Les compartíamos el evangelio a ellos. 어렵지 않다. No es difícil. 전도를 어렵게 하니까 어려운 거예요. Entonces nosotros complicamos el evangelismo. 전도는 예비된 자를 El 찾는 evangelismo es buscar a la persona preparada. 말 없이 전도지만 줘보세요. Entonces solo denles un folleto sin 그 decirles 반응이 nada. 나온다니까. Entonces ellos reaccionan. 그러니까 전도는 예비된 자, 그 시간표 예비된 자를 찾는 것이다. 찾았으면 여러분이 전달할 내용이 있으면 주면 되는 겁니다.
겁니다. Entonces, si nosotros tenemos este contenido que compartir a estas personas preparadas y si las encontramos, les damos el contenido y ya. 제가 확신 있게 얘기합니다. Entonces, se los digo con seguridad. 전 세계에 이렇게 전도하는 사람 아무도 없습니다. No hay nadie en todo el mundo que evangelice así. 왜 그러냐? ¿Por qué? 일단 내용이 없기 때문에. Porque primero no tienen el 줄 수 contenido. 있는 답이 없기 No 때문에 tienen la 이렇게 respuesta 못하고 que pueden 있습니다. dar y por eso no lo pueden 그리고 hacer. 답이 있어도 그 복음을 희미하게 알아도 전부 인간적인 방법으로 Y 사용해요. entonces, aunque conozcan el evangelio, lo hacen de métodos humanos. 영적인 사실을 모르니까 보험회사 직원들이 보험 한 파는 방식으로 전도한다. Entonces, como no conocen la realidad espiritual, ellos evangelizan como si estuvieran vendiendo seguros. 여러분들이 모델이 되시기 바랍니다. Ustedes tienen que ser modelos de esto. 예, 지금 동일 선상에서 가장 여러분 앞장서서 하나님께서 멕시코에서 최고 가는 그 자리에 여러분 세우신 거예요. Entonces, en esta línea que está de la misma línea de partida, Dios los ha levantado a México. 이렇게 제대로 전도하면서 조금만 전도가 되어지는 증거만 보여도 앞으로 멕시코의 모든 교회는 여러분 교회에 와야 돼요. Y entonces, si verdaderamente en esta línea de partida, si ustedes evangelizan un poco y de verdad lo hacen correctamente, todas las iglesias de México van a venir a ustedes para verlos. 그냥 농담하는 게 아닙니다. No les bromeo. 보고 왔어요. 우리. Entonces, nosotros ya lo 여기 있는 vimos. 목사님들은 그런 경험을 20년째 하고 온 겁니다. Los pastores que estaban aquí experimentaron esto durante 20 años. 멕시코에 진짜 전도에 관심 있는 모든 교회가 여러분 교회 와서 봐야 돼요. Todas las iglesias que están interesadas en el evangelismo de México van a venir a su 그런 iglesia a 일이 verlos. 벌어질 겁니다. Esto va a ocurrir. 그러니까 그냥 장난하는 게 No estoy 아니라 bromeando. 제가 조금 그냥 대충 얘기하는 것 같지만 굉장히 깊이 있는 내용. Parece que yo estoy diciendo un poco, que solo lo estoy diciendo, pero esto es algo muy profundo. 전도 현장에 오래 고민해 보신 분은 이 말을 알아들을 Las 거예요. personas que han pensado mucho en el campo de evangelismo entienden eso. 자, 다 잊어버리셔도 괜찮습니다. Entonces, está bien si se olvidan de todo. 예수가 그리스도란 복음 이게 가장 중요합니다. El evangelio que Jesús es el Cristo, esto es lo más 요 importante. 사실 알았던 사람들이 이제 성경의 그럼 그대로를 걸어가면 돼요. Y las personas que entendieron esto fueron en la Biblia. 어떻게 하면 되냐? ¿Qué hay que hacer? 전도는 예비된 자를 El 찾는 evangelismo es encontrar las personas 예비된 preparadas. 자를 찾아서 복음 전하면 이 사람이 영접합니다. Entonces, a las personas preparadas, entonces solo se les comparte el evangelio y ellos aceptan. Hay vida. 자, 이 생명이 일어났을 때 어떻게 하면 Y 돼요? cuando hay vida, ¿qué hay que hacer? 사도행전적으로 인도를 받으면 됩니다. Hay que ser guiados de acuerdo al libro de Hechos. 제가 어제도 얘기했습니다. Ayer lo dije también. 왜냐면 현장에서 전도해 보세요. Ustedes evangelizan en el campo. 1000명한테 복음 전해도 100명이 영접 안 합니다. Entonces, cuando evangelizan a 1000 ni 100 aceptan. 지금까지 여러분의 경험이 그랬을 겁니다. Su experiencia hasta ahora ha sido 100명 así. 영접해도 교회에 10명 안 옵니다. Y aunque acepten 100, ni 10 vienen a la iglesia. 10명 와도 두세 달 지나면 남아있는 사람 두세 사람밖에 없어요. Y aunque vengan 10, cuando pasan 2 o 3 meses, solo quedan 2 o 3. 결과가 별로 없어요. Entonces, no hay mucho resultado. 왔다가 다 갑니다. Solo vienen y se van. 이게 이런 인생을 살아야 되냐면 Entonces, ¿acaso tenemos que vivir nuestra vida así? 이런 전도를 앞으로 계속 하실 거예요. ¿Tenemos que continuar este evangelismo así? 답이 없다니까. Es que no hay 근데 respuesta con esto. 성경에는 전략이 있어요. Pero en la Biblia hay una estrategia. 예수님을 예비된 자를 찾아서 예수님 구주를 영접했으면 어떻게 해야 될지가 답이 나와요. Entonces, ahí está la respuesta de qué hay que hacer con las personas que eran preparadas y aceptaron a Jesús como su 그게 Salvador. 사도행전 5장 42절에 사도행전 전체를 5단계로 나눈다고 얘기할 때 1단계 예루살렘, 유대, 사마리아에 일어났던 전도 운동입니다. Cuando dividimos todo el libro de Hechos en 5 fases, podemos ver que la primera fase, de Hechos 1 al Hechos 10, podemos ver el evangelismo que ocurría en Jerusalén, en Judea y en Samaria. 사도행전 5장 42절이 키입니다. Y en Hechos 5:42 esa es la clave. 이걸 편하게 쉽게 얘기하기 위해서 말씀 운동이라고 표현했어요. Y para expresarlo de forma simple, le llamó movimiento de la 뭐라고 palabra. 나와 있냐? De ¿Cómo lo 저희가 expresamos? 날마다 Todos los días, 성전에 있든지 집에 있든지 por los templos y por las casas. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 않아요. No cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이게 특별히 이 세 가지 포인트입니다. Esos 3 puntos en especial. 사도행전의 배경을 설명드리면 이해가 더 될 것 같아요. Si entendemos el trasfondo de hecho, creo que lo van a entender mejor. 여러분 사도행전을 자세하게 보세요. Si nos fijamos en el libro de 어제 Hechos, 얘기했던 걸 다시 얘기해 보겠습니다. entonces vamos a hablar de lo de ayer también. 수면 위에는 계속 핍박이 있었다. Entonces en la superficie había persecución. 예수를 그리스도로 믿으면 쫓겨납니다. Entonces si creen que Jesús es el Cristo eran 심지어 echados. 예수를 그리스도로 믿으면 죽을 수밖에 없는 상황입니다. Y ellos podían morir si es 이게 que 예수님 당시부터 시작해서 계속 공존해 계속 존재하고 있었다니. si es que ellos creen en Jesús y desde Jesús hasta y siempre esto existía. 사도행전 9장에 바울이라는 사람이 사울이라는 사람이 다메섹에까지 가서 예수 믿는 사람을 잡아 죽이려고 En 했잖아요. Hechos 9 el Saulo incluso va a Damasco para perseguir a estos creyentes. 다메섹은 유대 도시가 아닙니다. Entonces Damasco no era una ciudad judía, 다른 나라라니까. era otro país. 그러니까 이미 예루살렘과 유대는 초토화된 거예요. O sea, Jerusalén y Judea ya están llenos de esta 핍박이 persecución. 극심했단 말이에요. Entonces ya había persecución 다른 crítica. 나라까지 가서 잡아온다는 얘기. Entonces hasta iban a otros países para 수면 traerlos. 위로는 이런 핍박이 있었어요. Entonces en la superficie había mucha persecución. 수면 밑에서는 무슨 일이 벌어졌냐? Pero debajo de la superficie que 예수가 había. 그리스도 대신 복음 전하니까 3,000명이 회개하고 5,000명이 회개하고 수많은 사람들이 돌아옵니다. Entonces compartían este evangelio que Jesús es Cristo y 3,000 se arrepentían, 5,000 varones se arrepentían y una gran cantidad de personas se arrepentían. 수많은 사람들이 돌아와 뿐만 아니라 이 수많은 사람들이 와서
완전히 바뀌어버려요. Entonces, 전도자로. ellos no solo regresaban al Señor, sino ellos cambiaban totalmente y se volvían evangelistas. 어느 정도냐 목숨 걸고 죽을 정도까지 완전히 바뀌어버려요. ¿Hasta qué punto? Donde ellos exponían su vida hasta el punto de la muerte. 주일날 예배 한번 해가지고 그게 됐을까요? ¿Acaso esto habrá funcionado solo con un culto de domingo? 적당하게 제자 교육하고 됐을까요? ¿Solo con un discipulado y ya? 이 핍박 중에 몰려오던 사람, 많이 몰려올 뿐만 아니라 몰려온 사람들 전체를 바꿨던 비밀이 뭐냐? 그게 말씀 운동이에요. Entonces el misterio que cambió a todas estas personas, inclusive a pesar de que había persecución, es el movimiento de la palabra. 주일날만 모일 수 있는 환경이 못 됐어요. Entonces no era una situación en donde solo se podían reunir 그러니까 los domingos. 평일날도 모인 Por 겁니다. eso se reunían entre semana. 성전에서만 모일 수 있는 분위기가 No solo en 아닙니다. el templo se podían reunir. 집에서도 모입니다. Por eso se reunían en las casas. 전달하는 내용이 ¿Y 뭡니까? cuál era el contenido que 예수가 proclamaban? 그리스도라는 내용을 계속 전달합니다. Constantemente proclamaban que Jesús es el Cristo. 왜 성경 66권을 주셨을까요? ¿Por qué es que Dios no le dio las 66 libros de la Biblia? 예수가 그리스도라는 이 복음을 알아듣는 데는 그냥 종이 쪽지 하나면 충분하거든요. Entonces para entender el evangelio que Jesús es el Cristo es suficiente con una hoja. 근데 왜 성경 66권을 Pero ¿por qué 주셨을까요? Dios nos dio 66 libros? 그 정도로 예수가 그리스도라는 내용이 풍성하다는 얘기고 Porque hasta ese punto es abundante este contenido. 그 정도로 예수가 그리스도라는 풍성한 내용을 전달해야지 다 산다는 Y 얘기입니다. debemos de compartir este evangelio abundantemente para que la gente cobre vida. 사람에게 필요한 건 복음밖에 Lo que 없어요. necesitan las personas es el evangelio. 공부하면 망합니다. Entonces si estudiamos fracasamos. 지구상의 성경 공부는 다 문 닫게 돼 있어요. Todos los estudios bíblicos del mundo han 성경 fracasado. 공부는 분명히 한계옵니다. El estudio bíblico tiene un 왜 límite. 그래요? 공부를 하니까. ¿Por qué? Porque estudia. 처음에는 예수님 Al 얘기해요. principio hablan de Jesús 그 다음에 나머지는 딴 y 얘기합니다. después hablan de otras cosas. 그러니까 10명이 성경 공부해도 나중에 남아있는 사람 두세 사람밖에 안 돼요. Entonces cuando empiezan 10 personas a estudiar la Biblia quedan 2 o 3. 안 됩니다. No funciona. 전 세계 제자교육 다 실패했습니다. Todos los discipulados en el mundo han fracasado. 왜 실패했냐? ¿Por qué? 이론으로만 공부하니까 실패합니다. Porque han estudiado con teoría nada más. 예수님은 제자의 영역을 전도 현장에서 보여줬다. Entonces Jesús como entrenó a sus discípulos en el campo. 데리고 다니면서 보여줬다. Se los llevó y les enseñó. 그러니까 전 세계 이론으로 하는 제자교육 안 되게 돼 있어. Por eso los discipulados que se hacen con teoría no resultan. 말씀 운동해야지 모든 게 바뀝니다. Tienen que hacer el movimiento de la palabra para que todo cambie. 저희가 날마다 Todos los días. 주일날에도 평일날에도 Entonces ya sea todos los días. 성전에 있든지 집에 있든지 Ya sea en los templos o por las casas. 예수는 그리스도라 계속 가르치고 전도하기를 거치지 않냐. No se saben enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 계속 예수가 그리스도라는 이 빛이 전달될 때 사람이 사는 겁니다. Al compartirse esta luz que Jesús es el Cristo, las personas cobrarán vida. 자, 적용한 걸 다시 한번 얘기해 볼게요. Entonces esto que hemos aplicado si lo decimos de nuevo. 복음을 모르던 사람이 예수가 그리스도라는 복음을 알게 된 겁니다. Una persona que no conocía el Evangelio conoce que Jesús es el Cristo. 답을 깨닫게 된 거죠. Y se da cuenta que esa es la 가슴이 respuesta. 뿌리타요. Y entonces tiene un corazón 이 복음을 ardiente. 전하고 싶어요. Él quiere compartir el 두 Evangelio. 가지 전도운동 일어나는데 Entonces ocurre el movimiento de evangelismo una o dos 제대로 personas. 성경의 복음을 성경의 전도를 하고 싶어요. Pero verdaderamente quiere hacer el movimiento de la Biblia y quiere hacer el 그런 movimiento 중에 전도는 예비된 자를 찾는 것이라는 사실을 알게 de la 됩니다. palabra. Y se da cuenta de que el evangelismo es buscar a las personas preparadas. 예비된 자를 찾는 중에 예비된 자를 찾았어요. Y al buscar a las personas preparadas se las encuentra. 복음을 전하니까 영접을 합니다. Y se comparte el Evangelio y esta persona acepta. 자, 여기서 어떻게 해야 ¿Y 됩니까? ahora qué hay que hacer? 교회 데리고 와야 됩니까? ¿Traerlo a la iglesia? 아니면 내버려 둬야 됩니까? ¿O dejarlo ahí? 둘 다 틀렸습니다. Ambos son erróneos. 이 사람을 데리고 뭘 해야 되냐? Con esta persona, ¿qué hay que hacer? 사도행전 5장 42절 초대교회에 있었던 그 말씀운동을 이 사람하고 하는 Hechos 5:42, el movimiento de la palabra que ellos hacían, hay que 이 hacerlo. 사람이 현장에서 En el campo de esta persona. 이 사람이 집이나 이 사람이 직장이나 이 사람이 만나기 편안한 바로 그 현장에서 말씀운동을 Ya sea en su trabajo, en su casa, en el lugar en donde sea cómodo para esta persona encontrarse, hay que compartir constantemente. 평일날 En los días. 일주일에 한 번이나 Ya sea una vez 아니면 a la 진짜 semana. 준비된 사람이다 더 자주 볼수록 좋아요. O si es una persona muy preparada, encontrarse con esta 시간과 persona 장소를 고정하세요. más seguido. Entonces determinar esta hora y el lugar. 그래가지고 이 사람에게 예수가 그리스도라는 내용을 계속 가르칩니다. Y entonces enseñarle constantemente que Jesús es el Cristo. 인간은 영적인 존재입니다. El hombre es un ser espiritual. 복음이 전달되면 살게 돼 있습니다. Y si se lo comparte el Evangelio, cobra vida. 그건 원리요. Esto es un principio. 다른 게 전달돼서 안 사는 거지. No cobra vida con algo 지식이 más. 전달돼서 안 사는 No 거지. con conocimiento. 예수님 구주로 영접해서 살아있는 영혼에게 복음의 빛이 계속 전달되면 살게 돼 있어요. Entonces cuando la luz del Evangelio se resplandece en esta alma, entonces constantemente cobra vida esta 이거는 persona. 영적인 원리예요. Eso es un principio espiritual. 빛이 계속 전달되면 산다고. Cuando se le comparte la luz constantemente cobra vida. 예수님 구주로 영접한 사람에게 예수님 그리스도라는 메시지 계속 전달되면 막 살게 돼 있습니다. Cuando una persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador se le comparte constantemente que Jesús es el Cristo, esta persona empieza a cobrar vida más y 조금 más. 전에 나사로 목사님이 엠마오 마을로 가는 두 제자 얘기했잖아요. El pastor Lázaro nos habló de los discípulos que iban a Emaús. 내 마음이 뜨겁지 아니하더냐? Entonces, ¿acaso nuestro corazón no ardía? 성령이 역사하시니까 살게 돼 있습니다. Ora el Espíritu Santo, entonces cobramos 나는 이 vida. 사람 만나서 예수님 그리스도라는 사실을 가르치기만 했는데 Entonces yo solo me
encontré con esta persona y le enseñé nada 그 más. 사람이 영혼이 막 살아요. Y entonces él cobra vida. 살면 뭐가 보이냐? 죽은 자들이 보인다. Y entonces cuando uno cobra vida, que vea a las personas 자기 muertas. 사랑하는 사람들 중에 죽은 자가 보여. Mira que alrededor de las personas están muertas y 저 por eso 사람도 이 cobran- 말씀 들으면 살 y 것인데. por eso entonces si se les comparte a ellos también van a vivir, piensan ellos. 그래서 데리고 옵니다. Entonces los traen. 친구를 데려오고 Traen a sus amigos, 자기 가족을 데려오고 traen a su familia, 데리고 옵니다. los traen. 계속 예수는 그리스도라고 Y 가르치는데 constantemente se le enseña que Jesús es el 이 Cristo. 사람은 계속 살아나고 Y entonces esta persona cobra vida. 이 사람은 왔다가 예수님 그리스도라는 메시지를 듣고 영접하는 일이 벌어져. Entonces esta persona, la persona nueva viene y acepta el hecho de que 말씀 Jesús es el 운동안에 Cristo. 뭐가 벌어지냐? 가르치는 일과 전도하는 일이 같이 벌어져. El movimiento de la palabra que ocurre se enseña y se predica. 계속 전달하니까 살아요. Y entonces como se proclaman 또 constantemente 다른 viven. 사람을 데려옵니다. Y entonces trae a otra persona. 말씀 운동 안에 이 사람은 계속 양육받고 Entonces esta persona es discipulada constantemente dentro de la palabra. 새로운 사람들은 계속 구원받고. Las personas nuevas entonces son salvadas. 근데 원래 이분이 또 전도에 대한 관심이 있는 사람이라 Y digamos si esta persona está interesada en el evangelismo originalmente, 눈이 열리는 거예요. se abren sus ojos. 아 이렇게 전도하면 되는 거구나. Ah, yo puedo evangelizar así. 예비된 자를 찾고 이렇게 계속 예수가 그리스도의 말씀을 전하면 전도의 문이 열리는구나. Y entonces cuando busco a estas personas preparadas y les comparto el evangelio constantemente se abren las puertas del evangelismo. 시간과 장소를 정하는 이혼에 새로운 사람이 계속 올 거니까. Y entonces después de terminar una hora y un lugar, que entonces 말씀 que vienen 운동은 las nuevas 성경 공부가 personas. 아닙니다. Por eso el movimiento de la palabra no es un 말씀 estudio bíblico. 운동은 전도의 장입니다. Es un campo de evangelismo. 전도가 될 거니까. Porque va a ocurrir el 틀림없이 evangelismo. 살면 데리고 옵니다. Inequívocamente la gente trae a las 그럴 personas. 수밖에 없어요. No hay más opción que 그럼 ocurra 말씀 esto. 운동 안에 뭐가 벌어지냐? Entonces en el movimiento de la palabra que ocurre, 예수는 그리스도라는 메시지를 계속 전하는데 불신자는 구원받고 se comparte el evangelio que Jesús es el Cristo y los no creyentes aceptan. 신자들은 양육받고 Y los creyentes ellos son discipulados. 사명자들은 방향을 회복하고 Y las personas que tienen esta comisión, ellos quieren su dirección. 제자들은 전도를 깨닫게 됩니다. Y los discípulos se dan cuenta del evangelismo. 그 안에서 모든 게 해결돼요. Y todo se soluciona dentro de eso. 이런 사람들이 이제 교회로 옵니다. Estas personas vienen a la iglesia 안 들려. y no tiemblan. 이 답을 얻고 예수가 그리스도는 답을 얻고 교회 와요. Porque ya vienen a la iglesia con la respuesta que Jesús es el 이런 Cristo. 말씀 운동 현장이 예루살렘 전역에 쫙 깔린 겁니다. Entonces este movimiento de la palabra, todo esto se esparce en Jerusalén. 주일날 모여서 예배드리는 게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es reunirse el domingo y dar el culto. 그것만으로 커버한 게 아닙니다. No con esto lo cubrieron. 주일날 예배드릴 뿐만 아니라 평일날은 각각 집에서 말씀 운동이 쫙 깔린 겁니다. Sí, que el domingo y también todos los días entre semana ellos hacían este movimiento. 제가 대학생 다닐 때 일주일에 30군데를 말씀 운동했어요. Entonces yo cuando estaba en la universidad yo estaba en 30 lugares. 만났던 사람 일주일에 500명이 나와요. Me encontraba con 500 personas a la semana 대학생이에요. cuando era universitario. 여러분의 성도들 한번 생각해 보세요. Piensen en los creyentes de su iglesia. 여러분 성도들이 몇 명입니까? ¿Cuántos creyentes tienen en su 여러분 iglesia? 성도들 중에 말씀 운동 조금만 깨달아서 말씀 운동 진짜로 하는 사람들이 몇십 명만 나오기 시작하면 여러분들은 멕시코의 최고가 멕시코 전체를 움직일 수 있는 그런 교회를 하나님께서 축복하실 겁니다. Entonces verdaderamente si hay solo una decena siquiera de personas que verdaderamente entienden ese evangelio y entienden el movimiento de la palabra y se empieza a desplazar así, entonces Dios los utilizará con la mayor iglesia de México. 기막힌 방법을 얘기하는 게 No les 아니에요. estoy hablando de un método sorprendente. 성경에 있는 얘기입니다. Si es algo que ya está en la Biblia. 성경대로 지금 안 하잖아요. Sí, entonces la gente no lo hace en la 예수가 Biblia. 그리스도는 이 복음 말고 성경대로 하면 하나님께서 쏟아 부어 주실 수밖에 Entonces si 없어요. conocen el hecho que Jesús es el Cristo y lo hacen de acuerdo a la Biblia, Dios no tiene más opción que derramarlo. 아까 보셨죠? Lo vieron 쿠바의 anteriormente. 엑토로라는 사람. Héctor, que era de Cuba. 아직 신학생이라니. Él es todavía estudiante de 1년 seminario. 만에 교회를 10몇 개 세워버렸어요. Y entonces en un año ha abierto 11 이 iglesias. 사람이 가는 곳마다 심지어는 변호사가 변호사 일 그만두고 이 사람하고 전도팀이 A 됐어요. donde va él, incluso el abogado dejó de trabajar para hacer un equipo con él de evangelismo. 이런 일들이 막 벌어지고 Esas cosas siguen ocurriendo. 앞으로 여러분을 통해서도 그런 일이 벌어질 거예요. Esto ocurrirá en adelante a través de 여러분 ustedes. 그림을 그리셔야 돼요. Amén. Entonces ustedes tienen que tener este panorama. 예수가 그리스도는 이 내용을 가지고 있는 자에게는 A las personas que tienen el contenido que Jesús es el Cristo, 하나님 전도의 문을 열어주시는데 Dios les abre las puertas de evangelismo. 기왕이면 세계복음화 해야 될 거 Y 아닙니까? si es posible, tenemos que hacer la evangelización 이 del mundo. 복음을 아는 자가 해야 될 전도가 뭐냐? 예비된 자를 ¿Cuál es el 찾는 evangelismo que tenemos que hacer las personas? Entonces tenemos que 예비된 buscar 자를 las personas 찾는 preparadas. 영접운동이 일어납니다. Y entonces si buscamos a estas 예비된 personas, 자를 찾는 일들은 계속 하는 거예요. hay aceptaciones y buscamos a las personas preparadas continuamente. 그러다가 예비된 자를 찾았으면 이 사람 중심으로 뭐 하면 되냐? 말씀 운동하면 됩니다. Y si encontramos a una persona preparada, ¿qué hacemos? El movimiento de la palabra. 예비된 자 찾는 일과 말씀 운동이 공존되겠죠, 이 사람에게. Entonces para estas personas, buscarán las personas preparadas y también harán el movimiento de la palabra simultáneamente. 이게 초대교회 성도들의 삶이었습니다. Esta era la vida de las personas de la 이게 iglesia 사도행전 primitiva. 1장부터 10장까지의 내용입니다. Esto es de Hechos 1 hasta Hechos 10. 그러다가 사도행전 11장 안디옥 교회가 Y 출범. luego en Hechos 11 aparece Antioquía. 안디옥 교회가 출범하면서 전도가 업그레이드가 돼요. La iglesia de Antioquía aparece y sube de nivel en el evangelismo. 제가 그림만 얘기하는 겁니다. 깊이 설명할 수 없어요. No lo podemos explicar profundamente, pero solo estamos hablando de la 안디옥 imagen. 교회는 크게 두 가지 의미가 있습니다. La iglesia de Antioquía tiene dos significados 하나는 grandes. 처음으로 이방인에게
복음을 전해서 교회를 세운 거예요. Primero se les compartió el evangelio a los gentiles por primera vez. 예루살렘에 있는 사람들은 하나님을 알고 있는 사람이에요. Las personas en Jerusalén ya conocían a Dios. 근데 처음으로 이방인들한테 복음 전해서 교회를 세운 게 안디옥 Por 교회. primera vez se evangeliza a los gentiles y se levanta una iglesia en torno a ellos. 안디옥 교회의 특징이 또 하나 있습니다. Hay otra característica de la iglesia de 중요한 Antioquía, 제자들이 교회에서 일어났어요. que hay discípulos importantes que se levantaron en la iglesia. 바나바가 바울을 데리고 오죠. Bernabé trae a Pablo. 사도행전 13장 1절에 보니까 중요한 선지자 교사 5명 일어납니다. Y también podemos ver en Hechos 13:1 que se levantan bastantes profetas, se levantan estos maestros. 교회를 세울 뿐만 아니라 교회에서 진짜 제자를 일으키는 이런 일들이 있었던 게 안디옥 교회입니다. Y entonces en la iglesia de Antioquía verdaderamente se levantan estas iglesias, estos discípulos. 이게 특징이었어요. Esta era una característica 계속 que 연결시켜 tenían. 보겠습니다. Si lo seguimos 복음을 conectando. 아는 자가 Entonces las personas que conocen el 예비된 evangelio, 자를 찾아서 복음 전해서 영접하는 일이 벌어지다가 entonces ellos comparten el evangelio y buscan a las personas preparadas que aceptan. 이제 말씀 운동까지 하는 Y 겁니다. ahora hacen el movimiento de la palabra. 이제 요자 중심으로 일어난 일이요. Y entonces lo que ocurre en torno a estas personas 그게 교회 운동입니다. es el movimiento de la iglesia. 안디옥 교회. La iglesia de 이 Antioquía. 사람이 교회를 세우기도 하고 Estas personas levantan iglesias. 교회 내에 제자들을 세우기도 하고 Y ellos levantan a los discípulos dentro de las iglesias. 안디옥 교회 응답을 누리는 거예요, 이 사람이. Y ellos disfrutan de la respuesta de la iglesia de 이렇게 Antioquía. 인도받는 사람들이 교회를 변화시키기도 하고 새로운 교회를 세우기도 합니다. Ellos son guiados así, entonces cambian a la iglesia y levantan nuevas iglesias. 여러분뿐만 아니라 여러분의 성도들이 이런 삶을 산다고 하면 생각해보세요. Entonces imagínense que no solo ustedes, sino los miembros de su iglesia viven esta vida. 교회에 무리가 많아요. Entonces hay muchas multitudes en la 제자를 iglesia. 세울 수 있는 사람들이 별로 없어요. Pero no hay muchas personas que pueden levantar 그리고 discípulos. 새로운 교회를 세울 수 있는 평신도들이 별로 Y no hay 없어요. muchos creyentes que pueden levantar nuevas iglesias. 목사들만 교회 세울 수 있습니까? ¿Acaso solo los pastores pueden levantar iglesias? 아니라니까요. No. 안디옥 교회는 이름 없는 사람들이 교회를 세웠어요. La iglesia de Antioquía ¿quién fue levantada por personas que ni siquiera sabemos su nombre? 여러분 멕시코 전역에 교회 세워야 됩니다. Entonces hay que levantar las iglesias en todo México. 멕시코 전역에 교회를 깨워야 됩니다. Hay que levantar a todas las iglesias en 두 가지 México. 다 해야 돼요. Hay que hacer estas dos cosas. 멕시코 전체에 불신자들이 얼마나 많습니까? Entonces hay muchos no creyentes en toda México. 선주교가 판을 치고 있지 않습니까? Entonces miren cómo están obrando los 교회를 católicos. 다 변화시켜야 됩니다. Entonces hay que cambiar toda la 그러면서 iglesia. 교회를 세워야 Y hay que 됩니다. levantar la iglesia. 그 일을 진짜 복음 알고 있는 사람들 통해서 확산할 수 있습니다. Y esto solo se puede a través de las personas que verdaderamente conocen el evangelio. 성경적으로 이렇게 인도를 받았어요. Entonces bíblicamente fueron guiados así. 그러다가 사도행전 16장에 가면 또 한 단계 업그레이드가 Y 돼요. entonces 16 sube de nivel una vez más. 사도행전에서 세 번째 단계죠. En ellos podemos ver la tercera fase. 마게도냐에서의 전도입니다. El evangelismo en Macedonia. 마게도냐의 전도의 특징이 있어요. Hay una característica 바울이 그 전에 가는 곳마다 제자들이 붙기는 했지만 del evangelismo en Macedonia que cada lugar que iba Pablo se venían los discípulos. 사도행전 16장부터는 뭐가 나오냐면 지역 이름, 제자 이름 같이 나옵니다. Pero desde Hechos 16 que aparece el nombre de la región y el nombre del discípulo. 필리포 루디아, En Filipo Lidia. 데살로니가 En 야손, Tesalónica Jasón. 고린도의 브리스가브, En Corinto Priscila y Aquila. 요런 제자들이 나옵니다. Entonces estas 요 personas 제자들의 aparecen. 특징이 뭐죠? ¿Cuál es la característica de 그 ellos? 지역과 그 나라뿐만 아니라 세계 살릴 제자들이 붙는 거예요. Que no solo van a salvar esta región, este país, sino son personas que van a salvar a todo el mundo. 무용고 현장 가는데 진짜 창세전부터 에비덴 제자들이 딱 붙어요. No estaban conectados a este campo, pero iban a este campo en donde no conocían a nadie y a estos discípulos se les pegaban. 지금 제 걸음이 그 걸음인가요? Entonces yo creo que nosotros estamos caminando este 저희가 paso. 6주 지났습니다. Ya pasan 6 semanas. 각 나라마다 이런 제자들이 붙어요. Y en cada país están estos 우리 discípulos. 마벨 목사님 같은 분들이 붙어요. Como la pastora Mabel. 이건 지금 우리 걸음이고요. Estos son nuestros 여러분 pasos. 생각해 보세요. Y ahora pensemos. 여러분 멕시코 전역에 가는 곳마다 전혀 여러분들이 모르는 무용고 현장 가는데도 멕시코에 진짜 어떤 지역마다 에비덴스 제자들이 여러분 걸음에 탁탁 붙는다고 생각해 보세요. Imagínense que ustedes van a un lugar que no conocen de nada en México y entonces van y se les pega a este discípulo que va a salvar esta región del mundo. 여러분이 성도들이 이 다른 지역에 가는 곳마다 중요한 제자들이 붙는다고 생각해요. Entonces pensemos que cada uno de los creyentes van y también a estos creyentes se les pegan a estos discípulos. 어떤 일이 ¿Qué 벌어지겠어요? ocurriría? 근데 그런 응답이 지금 사도행전 그 그림 그대로 나오는 거예요. Y entonces esta imagen en Hechos lo podemos ver de esta misma manera. 그러다가 네 번째 단계입니다. Y entonces en la cuarta fase, 사도행전 19장인 아시아의 전도가 나옵니다. Hechos 19, podemos ver el evangelismo en Asia. 에베소라는 지역에서 있었던 전도 El 운동이에요. evangelismo que ocurrió en la región de Éfeso. 사도행전 19장 10절에 보니까 En Hechos 19 podemos ver. 두란노 서원에서 2년을 교육합니다. Entonces podemos ver en el versículo 10 que en Tirano estaban durante 2 años. 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Qué es lo que ocurrió? 아시아에 사는 모든 자는 복음을 듣더라. Todas las personas en Asia escucharon el evangelio. 이런 일이 벌어집니다. Esto es lo que escuchó. 이게 뭐죠? ¿Qué es esto? 여기 지역 복음. La evangelización regional. 지역 전체가 복음을 했다. Toda la región pudo escuchar el evangelio. 레온 복음화는 그냥 모인다고 되는
되는 게 아니요. La evangelización de León no solo ocurre por 근데 reunirse. 죄송합니다. 이라보아토에 있는 목사님들한테 제가 좀 강하게 얘기했어요. Y me da pena, pero le dije muy fuertemente con los pastores de 짧은 Irapuato. 시간에 설명을 못 하겠고 No lo podemos explicar en un tiempo breve. 50명의 목사님들이 모인답니다. Entonces dicen que se reúnen 50 pastores. 모여봐야 소용이 Y 없다니까. aunque se reúnen, no importa. 준비가 되지 않으면 지역 보고만 안 된다니까. Porque si no nos preparamos, no ocurre la evangelización regional. 한번 생각해 봅시다. Pensamos bien. 여러분의 모든 교회, 예를 들면 멕시코의 모든 목사님 사람들 중에 축구 제일 잘하는 사람들 뽑아냈다고 칩시다. Entonces imagínense que de todas las personas de México se eligen a los mejores jugadores de fútbol. 바르셀로나를 이길까요? ¿Podrán vencer a Barcelona? 한번 생각해 보라고. Pensemos bien. 숫자 많이 모이는 게 중요한 게 아니요. Entonces lo importante no es reunir el número. 많이 모인다고 되는 게 아니라니까. No es cuestión de reunir a muchos. 제대로 된 한 사람 한 사람이 모여야지 지역 보고만 된다니까요. De reunirse cada persona así firme, correcta 제가 para que se pueda 멕시코 evangelizar la 축구를 región. 무시하는 게 아니요. No estoy diciendo que México juega mal al 비유를 드는 fútbol, 겁니다. sino que es solo una 암만 comparación. 많이 Gracias, 모여도 gracias. 암만 많이 모여도 안 되게 돼 Entonces, 있다니까. importar que tanto se reúnan no resulta. 50개, 60배 교회가 많이 모여본들 지역 보고만 안 됩니다. Entonces, aunque se reúnan 50 60 iglesias, no ocurre la evangelización 성경으로 regional. 해야지 지역이 바뀐다니까. Debe hacerse bíblicamente para que 지금 cambie la 전 región. 세계 어느 한 도시가 복음화 된 케이스가 없어요. Entonces, en ninguna parte del mundo se ha evangelizado una región de todo el mundo. 큰 도시든지 작은 도시든지. Entonces, es importante si sean grandes o pequeñas las 왜 regiones. 그런 줄 아십니까? ¿Saben por qué? 성경대로 안 해서. Porque no se hace bíblicamente. 왜 안 되는 일에 생명 그냥. Porque dan la vida por algo que no resulta. 50개 교회가 아니라 500개 교회가 연합해도 이라보아토 못 살린다. Aunque no fueran 50, aunque fueran 500 iglesias, no se salva Irapuato así. 무시하는 게 아닙니다. No estoy intentando 그 교회 그 ignorarlos. 목사님들이 준비 이렇게 뭐 이렇게 믿음이 없다 그런 얘기를 하는 No 게 estoy 아니에요. diciendo que los pastores no tienen fe o que no son buenos, no es eso. 전도는 영적인 전쟁입니다. Sino que el evangelismo es una guerra 대충 할게 espiritual. 있고 확실하게 Hay 할게 cosas que 있어요. tenemos que hacer solo así, hay 대충 cosas 해서는 que, 절대로 안 hay 됩니다. cosas que tenemos que hacer seguramente y 지역 no lo tenemos que 복음의 hacer solo así. 시간표는 사도행전 19장이요. Entonces la evangelización de la región ocurre en Hechos 19. 성경대로 가야지 그런 시간표가 Tenemos que 옵니다. seguir bíblicamente para que llegue esta hora. 그리고 마지막 다섯 번째가 Y lo último, la quinta 로마서 fase, 16장에 나와 있습니다. Romanos 16. 사도행전 28장 31절과 로마서 16장은 세계복음화 로마복음화의 증거입니다. Entonces podemos ver en Hechos 28, 31, también en Romanos 16 la evangelización de Roma, evidencia de 한번 eso. 읽어보세요. Luego lo pueden leer. 아주 중요한 제자들의 이름이 기록되어 있습니다. Entonces están escritos los nombres de discípulos muy importantes. 여러분들 연구해 보세요. Investiguen acerca de 정말 ellos. 정치, 경제, 사회, 문화에 중요한 역할을 했던 인물들이에요. Eran personas influenciantes en la economía, la sociedad y la política. 복음을 알고 이렇게 전도운동에 제대로 눈 열린 사람들이 사회, 문화, 정치, 정치에 싹 들어간 겁니다. Entonces las personas que verdaderamente abren sus ojos al evangelio y verdaderamente están en este caminar, entran dentro de la política, entran dentro de la economía y entran dentro de la sociedad. ¿Qué ocurre? 여러분 호나울두 같은 사람 있잖아요. Entonces ustedes conocen como el pastor, como a esta persona, 메시 같은 사람 como 있잖아요. Messi o Ronaldo. 이런 사람은 어떤 나라에 가든지 그 나라의 축구를 다 일으킬 수 있는 사람입니다. Entonces son personas que si entran a un país ellos pueden levantar el fútbol de ese país. 한 사람이지만 축구 전체를 해서 축구로서는 그 나라 전체를 부흥시킬 수 있는 그런 사람이에요. Son una persona, pero con esta persona se puede avivar todo el fútbol de este país. 한 사람이 아니요. Entonces una persona no es 한 una 나라 persona. 책임질 수 있다니까. Se puede encargar de un 그런 país. 사람들이 가야지 일이 되는 겁니다. Estas personas tienen que ir para que ocurra. 그 말을 하는 겁니다. Esto es lo que estamos diciendo. 이렇게 정말로 처음부터 전도에 눈 열린 사람이 정치에 파고들고 경제에 파고드니까 일이 되는 거예요. Las personas que verdaderamente abrieron sus ojos a esto deben de entrar dentro de la economía, deben de entrar dentro de la política para que las cosas resulten. 이런 그림을 가지고 우리가 움직이고 있는. Y con este gran panorama nos estamos moviendo. 저 한국에서 조그만 경험 가지고 여러분한테 겁도 없이 온 게 아니고 No es que nosotros nos atrevemos a venir ante ustedes con un poquito de experiencia en Corea. No, 그런 경험 때문에 이 자리에 쓴 게 아닙니다. no estamos aquí por esa experiencia, 이게 성경의 전도입니다. sino que este es el evangelismo de la Biblia. 그러면서 하나님께서 그 성경의 전도대로 걷는데 하나님께서 귀중한 응답을 주셔서 그걸 간증하고 있는. Y al caminar de acuerdo al evangelismo de la Biblia, Dios nos da estas evidencias y por eso los testificamos. 다시 Si 설명하겠습니다. lo explicamos de nuevo, 예수가 그리스도라는 진짜 내용을 가지고 있는 자가 las personas que verdaderamente tienen el contenido que Jesús es de Cristo, 예수님의 전도대로 예비된 자를 찾는 시작을 하는 겁니다. entonces ellos empiezan a buscar a estas personas, a las personas preparadas 예비된 que 자를 aceptan esto. 찾았으면 이 복음을 전하면 돼요. Y entonces a las personas preparadas les compartimos este evangelio. 예수님 구주를 영접한 생명운동이 Y 일어납니다. entonces ocurre el movimiento de vida de aceptar a Jesús como el Salvador. 거기서 어찌 해야 됩니까? ¿Y qué hay que hacer? 바로 말씀운동을 시작. El movimiento de la 그 palabra. 사람의 지역, 그 사람의 현장에서 말씀운동 시작. Para que en su región, en su campo de ellos puedan hacer el movimiento de la 예비된 palabra. 자를 찾는 일과 말씀운동이 계속 공존하면서 그런 일이 벌어지는 거죠. Y entonces a encontrar a estas personas preparadas y también este movimiento de la palabra 계속 coexiste. 눈이 열립니다. Y esto se abren los ojos a esto. 여러분 성경은요 전도 현장에서 쓰진 글입니다. Entonces la Biblia fue escrita en el campo de evangelismo. 전도해야지 이해되는 게 대부분이에요. La mayoría de estas cosas se entiende cuando uno evangeliza. 애를 낳아본 사람이 아예 부모님이 심정을 안다니까. Entonces los que han tenido hijos entienden cómo se siente un padre. 애를 ¿verdad? 낳아보지 않는 사람은 암만 유아교육을 100년을 받아도 Y 모른다니까. las personas que no han tenido un hijo, sin importar qué tanto se les eduque, lo que es la educación
muchos no 전도 lo pueden 현장에서 entender. 써진 글입니다. 성경이. Entonces la Biblia se escribió en el campo de 말씀 evangelismo. 운동, 전도 운동 해봐야지 눈 열린다. Tenemos que hacer el movimiento de evangelismo de la palabra para poder abrir nuestros ojos 이런 a esto. 사람들이 교회를 변화시키고 교회를 세운다. Y estas personas son las que cambian a la iglesia y son las que preparan. 목회자들이든지 성도들이든지 No 상관없이. importa si son pastores o si son miembros. 이렇게 준비된 자들이 이제 지역을 살릴 수가 있는 거예요. Entonces estas personas preparadas pueden cambiar la región. 요 응답을 받는 사람들이 모든 정치, 경제, 사회, 문화에 들어가서 변화시키는 거예요. Y estas personas que reciben esa respuesta entran dentro de la sociedad política y también economía para cambiar todo. 여러분이 먼저 그 응답을 받고 여러분의 성도들이 이 응답을 받고 쭉 나와야 돼요. Entonces ustedes tienen que recibir esta respuesta y también los miembros de su iglesia para que esto siga desplazándose. 이게 성경에 있는 내용입니다. Esto es lo que está en la Biblia. 자, 이거 가지고 구체적으로 어떻게 적용하면 Y 되겠어요? ahora específicamente hablando de esto, ¿cómo lo tenemos que aplicar? 적용할 수 있는 일을 말씀을 드려요. Entonces vamos a hablar de cómo aplicarlo. 일단 여러분 개인으로 말씀을 드려요. Primero hablando de su persona. 여러분들 앞으로는 멕시코를 책임질 분들입니다. Ustedes son personas que se tienen que encargar de México. 이론가가 아니라고. No son alguien de teoría. 중남미를 살려야 돼요. Tienen que salvar a Latinoamérica. 뭐가 돼야 되냐? ¿Qué hay que hacer? 증인 돼야 돼. Tienen que ser testigos. 하나님이 여러분에게 먼저 증거 주셨습니다. Dios 증거를 주셔야 됩니다. les tiene que dar evidencias primero. 여러분 먼저 알게 하셨잖아요. Entonces Dios les reveló esto primero. 당장 실천해 보세요. Entonces de inmediato lo tenemos que 예수가 aplicar. 그리스도란 복음, 이 복음을 가장 많이 알고 가장 많이 누리고 가장 많이 전하는 자가 돼요. Deben de ser las personas que más sepan, más disfruten y más compartan ese evangelio que Jesús es el Cristo. 제가 우리 로베르토 목사님한테 중요한 자료를 드릴 겁니다. Le daré un material muy importante al pastor Roberto. 지금까지 모든 나라에서 집회했던 메시지를 다 드릴 겁니다. Y le daremos todo el mensaje de todas las conferencias que hemos tenido. 아네로 목사님한테 만나서 메시지 했던 거 이런 게 다 들어 있습니다. Entonces está todo el mensaje que leímos al pastor Aner, todo esto está incluido. 지금 여기에서 메시지 하는 것까지 다 담아서 드릴 겁니다. Incluso el mensaje que nosotros estamos compartiendo aquí lo daremos. 양이 36기가가 넘어요. Entonces es más de 36 gigas. 굉장히 많은 내용이에요. Es mucho. 여러분들에게 드릴 Y 겁니다. se los daremos a ustedes. 목사님한테 드리면 목사님 복사해서 여러분한테 드릴 수 있도록 Lo daremos al pastor para que él lo reparta a ustedes. 메시지를 계속 들으세요. Escucha el mensaje constantemente. 예수가 그리스도는 이 복음을 여러분 걸로 소화하세요. Y verdaderamente dijeran el evangelio que Jesús es Cristo como algo suyo. 소화하셔야 되니까. Tienen que 그러니 digerirlo. 멕시코 전체를 살릴 정도면 멕시코에서 최고 복음 알고 복음 잘 알고 잘 누리고 잘 전달해야 되거든. Porque si verdaderamente van a salvar a México, entonces deben de ser lo que mejor disfruten, lo que mejor digieran y lo que mejor compartan este 그리고 이 evangelio. 복음을 가지고 예비된 자를 찾는 시작을 하세요. Y con este evangelio deben de empezar a buscar las personas preparadas. 여러분이 하셔야 된다니까. Ustedes lo tienen que 해봐야지 hacer. 알아요. Tienen que hacerlo para 정말 hacerlo. 재밌습니다. Verdaderamente es 그리고 divertido. 찾아진 예비된 자를 가지고 말씀 등을 시작하세요. Entonces con esas personas preparadas debemos de hacer el movimiento de la palabra. 몇 군데만 해도 눈이 금방 열립니다. Entonces aunque lo hagan en unas partes, esto van a abrir sus ojos de inmediato. 복음 받을 사람들이 많다니까요. Hay personas que van a recibir el evangelio. 정상적으로 천주교 신앙 열심히 하면 대부분 시달립니다. Entonces si uno está perseverando en la fe católica, normalmente uno está oprimido. 천주교 본격적으로 우상 숭배하는 종교입니다. Porque los católicos por naturaleza son 귀신에게 idólatras. 시달릴 수밖에 없어요. Entonces no tienen más opción que ser 많은 endemoniados. 저주의 문제가 가정마다 와 있다니까. Entonces tienen muchas maldiciones en su familia. 진짜 갈급합니다. Verdaderamente son sedientos. 여러분이 다 살릴 수가 있어요. Ustedes los pueden salvar a todos. 정말입니다. Verdaderamente. 다 살릴 수가 있습니다. Los pueden salvar a todos. 예비된 자를 찾는 시작을 하세요. Entonces verdaderamente empiezan a buscar a estas 그리고 personas 나서 preparadas. 말씀 운동을 하세요. Y a el movimiento de la palabra. 적어도 빨리 5군데 10군데 이상은 해보셔야 돼요. Entonces verdaderamente rápidamente lo tienen que hacer 5 o 6 성도들보다 lugares. 여러분들이 먼저 해보셔야 돼요. Ustedes tienen que empezarlo antes que los creyentes. 해보셔야지 답을 줄 수가 있어요. Tienen que hacerlo para darle la respuesta. 일단 이게 여러분들이 할 수 있는 첫 번째 여러분 개인이 받아야 되는 겁니다. Esta es la primera respuesta que ustedes tienen que recibir. 자, 두 번째입니다. Y lo segundo, 뭐 중요한 내용이냐? algo importante. Ah, sí, pero el pastor Durán tiene que retirarse. Por la comida no se preocupe. No, Ya. no. 네? Ah, 여기 가셔야 돼요. No, no pongo su... 몇 시에 가셔야 되나요? Ok. ¿Cuándo es que se tiene que ir? ¿Ahora? Sí. Ah, 지금 가셔야 된다. 지금 두 분이 가야 돼. Cualquier cosa hay con Roberto. Sí. 그럼 로버트 목사님하고 계속 소통. 알겠습니다. 지금 제가 30분 안에 끝낼 건데 Voy a terminar en 30 minutos, ¿no? ¿Podrían? 급하시면 가시고 Si es grave, pueden irse, pero 30 minutos, ¿no? 30 minutos, Pedrito. Ya me están esperando. Sí. 오케이. Ya cerraron el tianguis y se tiene que venir la 5시 안에 끝내겠습니다. 먼저 가시고. Entonces, ¿está bien? 알겠습니다. Nos vemos. 네. 자, 계속 얘기하겠습니다. Entonces, seguimos. 여러분이 먼저 그 응답을 받으시고 Entonces, ustedes tienen que recibir esta respuesta primero. 굉장히 비밀될 겁니다. Va a ser un gran misterio. 목사님들이잖아요. Son pastores. 서로 포럼도 하시고 Ustedes comparten entre sí. 목사님들이 먼저 해보셔야 돼요. Todos los pastores lo tienen que hacer primero. 그래야 성도들 다 끌고 가요. Así es como pueden liderar a los creyentes. 목사님들이 먼저 하세요. Ustedes hagan lo primero. 그리고 서로 도전 주시고 Y entonces ustedes desafíense Haciendo cada uno 받아보세요. y sean retados. 분명한 것은 오늘이 무슨 요일이죠? ¿Y qué día es hoy?
오늘 화요일인가? 네. 이번 주일 전에 여러분들에게 말씀운동 몇 군데 생길 거예요. Entonces, en esta semana van a ocurrir movimientos de la palabra con ustedes. 진짜입니다. Es de verdad. 예비된 자가 그만큼 많아요. Entonces, hay así de personas preparadas. 당장 생길 겁니다. De inmediato va a 나중에 surgir. 시간이 없을 정도로 많이 생길 거예요. Luego va a surgir tanto que ya no tendrán tiempo. 여러분이 먼저 하세요. Ustedes saben lo primero. 이게 첫 번째입니다. Eso es lo primero. 자, 여러분들이 교회를 가지고 있지 않습니까? Y entonces ustedes tienen una iglesia. 교회 성도들 가지고 어떻게 해야 될지를 Y 얘기하겠습니다. entonces hablaremos de qué es lo que tenemos que hacer con los miembros de la iglesia. 예수가 그리스도라는 건 계시입니다. Entonces, el hecho de que Jesús de Cristo es una revelación. 모든 성도들이 이 말을 알아듣지는 않습니다. No todos los creyentes van a entender eso. 심지어 예수가 그리스도라는 메시지를 하면은 반대하는 사람이 있을 겁니다. Incluso cuando hay el mensaje que Jesús es Cristo, hay personas que se les opondrán. 이전까지는 가장 최고의 요원이었던 사람들이 여러분을 Y 반대하죠. las personas que eran los mejores obreros hasta ese punto se van a oponer a ustedes. 그건 각오하셔야 됩니다. Ustedes tienen que estar 그래서 preparados 일단 para 이렇게 eso. 하십시오. Por eso hagan esto. 여러분들이 충분히 복음을 소화하고 나서 Verdaderamente ustedes dijeran este evangelio 빠른 시간 내에 교회 집회를 하세요. y rápidamente hagan una conferencia en la iglesia. 1박 2일이나 2박 3일 No 상관없습니다. importa si son 2 o 3 días. 몇 시간 정도 복음을 전할 수 있는 집회를 하세요. Hagan una conferencia para que puedan compartir el evangelio durante horas. 그러면 그 집회 중에 말씀을 알아듣는 사람과 못 알아듣는 사람들이 자연스럽게 Y 나눕니다. en esa conferencia naturalmente habrá personas que entiendan el evangelio y hay personas que no. 못 알아듣는 사람 정지하지 마세요. Las personas que no lo entienden no los echen de 나중에 다 atrás. 살려야 됩니다. Hay que salvarlos luego. 그러니까 알아듣는 사람들하고만 말씀운동을 시작해요. Pero empieza el movimiento de la palabra con las personas que sí lo entienden. 알아듣는 사람들한테 어떻게 여러분이 하고 있는지를 보여주면 돼요. Y enséñenles qué están haciendo ustedes a las personas que entienden. 예를 들면 같이 이분들하고 예비된 자를 찾는 시작을 하시든지 Entonces pueden empezar a buscar las personas preparadas con esas personas. 아니면 여러분이 말씀운동 하고 있는 데서 데리고 오십니다. O si no, los traen a donde ustedes están haciendo el movimiento de la palabra. 보여주면 금방 눈 Y 열립니다. si ustedes lo enseñan, ellos abren sus ojos. 금방 눈 열립니다. De inmediato. 그 성도들하고 말씀운동을 하셔도 됩니다. Y entonces con ellos pueden hacer el movimiento de la 그렇게 palabra. 알아들은 성도하고 A los miembros que ya entendieron esto. 그 사람들이 예비된 자니까요. Entonces ellos son los preparados 말씀운동 하십니다. al movimiento de la palabra. 요렇게 성도들 중에 알아듣는 사람들하고 말씀운동 하기 시작하면 얼마 가지 않아서 그 성도들 중에 말씀운동을 진짜 하는 사람들이 나옵니다. Y entonces con estas personas que hagan el movimiento de la palabra, después de que pase un tiempo, habrán personas que verdaderamente lo van a hacer. 성도들이 가서 말씀운동 뭐 하면 됩니까? Y entonces cuando van estos miembros de la palabra y hacen el movimiento de 이 la 사람 palabra, ¿qué 영접하고 나서 hacen? 매일 가서 매주 가서 무슨 메시지 하면 Y 됩니까? entonces con esta persona aceptó, entonces yo voy todos los días o cada semana y ¿qué le comparto? 제가 여러분들에게 교제 강의를 해드렸잖아요. Entonces nosotros le dimos también el formulario, ese que le dimos. 그거 el 소화해가지고 material. 전달하시면 돼요. Ustedes dijeran eso y compártanselo. 한 강의씩 하도 괜찮고 Está bien si lo hacen una lección por cada lección. 두 주에 나눠서 해도 상관없습니다. O si ustedes lo hacen dividido. 그 메시지를 잘 들어보시면 그 메시지를 정리해 보시면 어디 가더라도 가장 모범적으로 메시지가 정리된 된 거기 때문에 많은 도움이 될 수 있어요. Y si ustedes verdaderamente organizan este mensaje, está organizado de la mejor manera, de la manera ejemplar. Por eso a cualquier lugar al que vayan pueden compartirlo. 교회에 진짜 성경의 복음을 알고 성경의 전도를 아는 성도들이 교회에 나와야 돼요. Entonces tienen que haber verdaderos creyentes que entiendan el evangelio y el evangelismo de la Biblia en la 여러분이 iglesia. Tienen que 멕시코 haber eso. 전체를 순회하고 중남미 전체를 순회하려면 목사님들이 교회 성도들이 그걸 알아들어야 됩니다. Entonces si ustedes quieren recorrer toda México y toda Latinoamérica, los creyentes tienen que entender esto. 여러분이 없어도 교회가 부흥되고 Entonces que la iglesia se tiene que ayudar aunque ustedes no 여러분이 estén. 없어도 여러분의 중남미 전 나라를 돌고 있는데 여러분의 교회를 통해서 점점 여러분 지역이 장악되는 이런 일들이 벌어져야 Y 됩니다. entonces aunque ustedes no estén, entonces verdaderamente toda la región tiene que ser conquistada aunque ustedes no estén en la iglesia. 여러분 목사님들끼리 포럼을 하시되 Entonces ustedes pueden compartirse entre los 개인이 pastores. 예비된 자를 찾아서 말씀운동 하는 것도 포럼 하시고 Entonces compártanse cómo cada uno busca a una persona preparada y hace el movimiento de la palabra. 특별히 마라나타 교회가 지금 많이 준비되어 있습니다. Especialmente la iglesia de tiempos de cambio en Maranata está muy 마라나타 교회 preparada. 성도들을 통해서 전도운동 말씀운동이 시작될 겁니다. Y empezará el movimiento de la palabra y también de estas personas preparadas en Maranata. 그런 것들을 계속 좀 배우시면서 교제하세요. Y pueden aprender de esto y seguirse comunicando y 여러분의 교회에 compartiendo. 활용하세요. Ustedes utilicen esta iglesia. 진짜 말씀운동 제대로 알아듣고 하는 사람들 10명만 나와도 여러분 교회 전부 바뀌어버려요. Entonces, aunque hayan solo 10 personas que verdaderamente tienen el evangelio del movimiento de la palabra, entonces va a cambiar toda su iglesia. 그게 교회에서 하실 수 있는 일입니다. Esto es lo que pueden hacer en su iglesia. 개인과 교회는 너무 쉽게 잘할 것 같아요. Entonces, ustedes personalmente y la iglesia lo harán muy fácilmente. 하지만 이 틀을 빨리 Sin 벗어나요. embargo, rápidamente nos tenemos que deshacer de este esquema. 아까 얘기했습니다. Lo dije anteriormente. 하나님은 우리에게 세계를 맡기셨어요. Dios nos encargó el mundo. 세계 살려야 돼요. Hay que salvar el mundo. 그러려면 여러분 지역 살려야 Si 돼요. es esto, tienen que salvar su región. 이 레온과 이라보아토에 En León y Irapuato. 이 복음과 이 성경의 전도를 할 사람이 숨겨져 있습니다. Hay personas escondidas para hacer este movimiento del evangelio y también el evangelismo. 예비되어 있습니다. Hay personas 그 preparadas. 사람들을 찾아서 순수하게 도와주세요. Se busca a esas personas y se les ayuda puramente. 여러분의 연합에 모여 있는 그 사람들만 관심을 두지 마시고 Entonces no solo nos interesa en las personas que están reunidas en tu en a su 이라보아토
이라부와 alrededor. 레온에 있는 많은 목사님들이 이 메시지만 들으며 살 사람들이 있다니까요. Entonces en Irapuato y en León hay muchas personas que van a escuchar este mensaje y correrán vida a través de este mensaje. 예수가 그리스도란 그 메시지 하나만 여러분 들려주세요. Solo hágales escuchar un mensaje que Jesús es el Cristo, nada más. 보내보세요. Envíenselos. 그런 반응 보이는 사람 나옵니다. Entonces habrán personas que reaccionan. 마베 목사님 예수가 그리스도란 메시지 딱 한 번 듣고 인생의 결론 내렸어요. La pastora Mabel escuchó una vez el mensaje que Jesús es el Cristo y tuvo la conclusión de vida. 콜롬비아의 엘리케 벨무데스 목사님 메시지 딱 한 번 듣고 인생 결론 Pastor Enrique 내렸어요. Bermúdez un mensaje escuchó y tuvo la conclusión de su vida. 연결시켰던 마이애미의 까르도나 목사님 메시지 한 번 듣고 마음 열렸어요. El pastor Cardona una vez escuchó el mensaje y tuvo esa conclusión. 이런 사람들이 숨어 있습니다. Estas personas están escondidas. 지역에 이런 사람들 찾아서 순수하게 Y 도와주세요. entonces hay que buscar a las personas de la región así puras y hay que ayudarlos. 같이 하세요. Sean juntos. 예, 교단이 다르면 목사님들이 하나 안 되잖아요. Entonces cuando la denominación no es la misma, los pastores les cuesta unirse. 지역이 다르면 하나 안 되잖아요. O si la región es diferente, les cuesta unirse. 그거를 못 넘어서 가지고는 세계복음 못 Y 합니다. si no podemos trascender esto, no podemos hacer la evangelización mundial. 우리는 교단이 없습니다. Nosotros no tenemos 우리는 denominación. 교단을 버렸습니다. Abandonamos 우리는 esto. 단체가 No 없습니다. tenemos 우리는 organización. 조직이 No 없습니다. tenemos organigrama. 전 세계를 돕기 위해서 우리 색깔 다 없애버렸어요. Entonces para ayudar a todo el mundo hemos desaparecido nuestro color. 우리는 어떤 교단과도 연합할 수 있습니다. Entonces con cualquier denominación nos podemos unir. 어떤 교단, 어떤 성도들도 교회도 돕습니다. Con cualquier denominación, con cualquier 우리는 iglesia lo 성경의 복음과 ayudamos. 성경의 전도만 얘기합니다. Solo hablamos del evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 어떤 교단, 어떤 교회에서도 활용하라는 거죠. Y entonces que cualquiera lo utiliza, esto es lo que queremos decir. 지역 내에 또 많은 목사님들을 이 지역에서 목사님들을 찾아서 순수하게 도우세요. Y entonces verdaderamente busque en la región y fuera de la región a muchos pastores para 그리고 ayudarlos. 알아듣는 분들, 진짜 전도하는 분들은 이 모임에 같이 인도를 받아요. Y a las personas que verdaderamente son guiadas para el evangelismo y para esto, entonces incluyenlos en esta 진짜 할 reunión. 사람들만 와야지 진짜가 된다니까요. Porque solo deben de venir las personas que verdaderamente lo van a hacer para que sí resulten las cosas. 여기에 모인 지금 5명의 목사님들은 있잖아요. Entonces los 5 pastores que están reunidos aquí, 여러분들이 정말로 세계복음 할 분들이라면 이 모임에 가치를 아셔야 됩니다. si ustedes son personas que van a hacer la evangelización del mundo, ustedes deben de saber el valor de esta reunión. 엘살바도르의 팀이 구성되어 있습니다. Entonces se formó el equipo de El Salvador. 콜롬비아에 구성되어 있습니다. En Colombia se formó. 파나마에 구성되어 En 있습니다. Panamá también. 과테말라에 구성되어 En Guate 있습니다. también. 쿠바에 구성되어 En Cuba 있습니다. también. 앞으로 5월달에 10개 나라 구성될 겁니다. Y entonces en 10 países en mayo se va a conformar 각 también. 나라에서 일어난 전도운동이 얼마나 대단하겠어요. Entonces, ¿qué tan grande será el movimiento de evangelismo en cada país? 그죠? ¿O no es así? 어마어마한 전도운동이 각 나라에서 방방방방 터집니다. Entonces el gran movimiento de evangelismo ocurrirá en cada uno de los países. 같이 연결시킬 겁니다. Hay que conectarla, todo es esto. 여러분이 생각한 것보다 훨씬 엄청난 일들이 이 안에서. Y ocurrirá algo mucho más grande de lo que ustedes imaginan. 그러니까 그 축복을 여러분한테 그대로 드리기를 원합니다. Y nosotros dejamos darles esta bendición así como está. 진짜로 하려고 할 때 모든 것을 도와드리기를 원합니다. Cuando verdaderamente lo quieran hacer, queremos ayudarles en todo. 모여서 잡담하고 그냥 적당하게 기도하라는 얘기를 하는 게 No 아니에요. solo les digo que empiecen a hablar de cómo estuvo su día y orar y 이 ya. 모임은 멕시코를 어떻게 살릴까 진짜 그 고민을 하면서 준비하는 모임이 됐으면 좋겠어요. Sino me gustaría que esta reunión fuera una reunión de verdaderamente cómo vamos a salvar a 레온과 México. 이라부아토 지역을 넘어서서 Entonces trascendieron León y Irapuato. 멕시코 전체 예비된 제자를 어떻게 찾을까를 고민하고 Entonces también buscar a las personas que cómo van a salvar a todo México. 심지어 멕시코 전체를 순회해 보기도 하고 Y también recorrer toda México. 요즘엔 온라인이라든지 연결되는 게 많으니까 얼마든지 메시지 하나만 전달해 보면 엄청난 문들이 열릴 수 있습니다. Últimamente hay internet y todo, entonces se les puede compartir el mensaje para que verdaderamente esto ocurra. 콜롬비아의 벨무데스 목사님 우리가 안지 한 달밖에 안 됐습니다. El pastor Bermúdez nos encontramos con él hace un mes. 전국 집회, 국제 집회 계속 열려요. Él está recorriendo todo el país ahora dando conferencias. de 자기가 esto. 알고 있는 모든 사람과 그 사람을 통해서 또 다른 사람한테 메시지가 전달되게 해서 알아듣는 사람들 계속 연결시켜가지고 도와주고 있어요. Está conectando a todas las personas que entienden y está ayudando a todas las personas que él conoce y todas las personas que están conectados a través de ellos también. 멕시코는 내가 살리겠다. Entonces yo voy a salvar a México. 여러분들이 그 생각을 하셔야 돼요. Ustedes tienen que pensar esto. 이 자리는 멕시코 살리는 모임이어야 돼요. Entonces esa reunión tiene que ser una reunión para salvar a México. 레온뿐만 아니라 이라부아토를 넘어서서 멕시코 전체 살리는 모임입니다. No solo León, no solo Irapuato, sino tiene que salvar a toda México. 할 수 있으면 자주 모이세요. Y si es posible, reúnanse seguido. 일주일에 한 번 이상 모이시면 좋겠습니다. Me gustaría que fuera más seguido que una vez 그래서 a la 목사님 semana. 개인들끼리 하는 전도운동도 포럼하시고 Y que compartan qué es el movimiento de evangelismo que se está, 교회에서 está 일어나고 있는 ocurriendo. 전도운동도 서로 나눠서 영적으로 상승시키시고 Y también compartan el movimiento de evangelismo que está ocurriendo en cada uno y verdaderamente crezca. 지역과 멕시코 전체를 두고 예비된 자를 찾는 시도를 하시고 Y también intenten buscar en su región a cada persona que va a salvar a México. 하나 돼서
자리에서 멕시코 전체를 순회도 하시고. y sean verdaderamente unifíquense y recorran toda México. 우리가 멕시코를 언제 들어오냐? Cuando venimos a México, 여러분 다음에 저희가 들어올 땐 이런 집회는 안 하는 게 좋아요. me gustaría que la próxima vez que viniéramos no hiciéramos este tipo de 교회 conferencias. 성도들 대상으로 하는 집회는 안 하는 게 좋습니다. Entonces es mejor no con personas 이제 de la 그런 iglesia. 집회를 위해서는 우리는 안 들어올 겁니다. Ahora no entraremos por este tipo de conferencias. 어떻게 하면 되냐? ¿Cómo tenemos que hacer? 진짜 하고 있는 사람들. Las personas que verdaderamente lo están 정말 haciendo. 성경의 복음 가지고 성경의 전도를 하고 있는 목사님, 하고 있는 성도들이 모여 있을 때 우리가 와서 메시지를 전할 때 굉장히 성장합니다. Entonces cuando verdaderamente nosotros venimos y que están los creyentes y los pastores que verdaderamente tienen el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia y que verdaderamente lo están haciendo, cuando estas personas se reúnan es que ocurrirán las verdaderas cosas. 못 알아듣는 사람들을 대상으로 메시지를 하는 게 아니라니까. Es que no estamos dando mensaje para las personas que no entienden en ese entonces. 어제 우리 집회했던 거하고 지금 이 자리에 메시지 한 거 여러분 수준 차이를 느끼십니까? ¿Ustedes sienten la diferencia entre el mensaje de ayer y el de hoy? 어떻게 생각하십니까? ¿Quién piensan? 이게 하늘과 땅 차이입니다. Es una diferencia entre el cielo y la 알아듣는 tierra. 사람들 모였을 때 메시지의 수준이 그 정도로 차이가 나요. Entonces la diferencia entre las personas que verdaderamente entienden es así de grande. 우리가 다음에 멕시코로 들어왔을 때 진짜 하는 사람들, 우리의 숫자 때문에 좌우되는 사람이 아니라니까. Entonces nosotros no somos personas movidas por números. 진짜 하는 사람 5명이 제대로만 하고 있다면 우리가 그 사람 때문에라도 우리는 얼마든지 들어옵니다. Si hay 5 personas que lo hacen así fijamente, nosotros entramos por estas 5. 멕시코에 진짜 제대로 하는 사람들만 딱 모여가지고 멕시코 전역에서 제자들이 몰려와서 딱 제대로 준비해가지고 멕시코 전역을 위해서 메시지가 선포되는 그런 시간을 준비해도 우리는 언제든지 온답니다. Entonces si se prepara un momento en donde verdaderamente para las personas que fijamente y verdaderamente lo estén haciendo en México, si esas personas se reúnen por pocos que sean, nosotros entramos. 근데 후안 목사님 좀 야단쳤어요. Nosotros 로베르토 목사님하고 두 regañamos 분 다 al pastor Juan Manuel y al pastor Roberto, 못 알아듣는 것 같아요. que nos parecía que no 그냥 entendían, 교회 성도들 좀 집회를 자꾸 하는 것 같아요. porque hacían las conferencias con los creyentes nada más. 성도들 많이 모으는 거 우리 별로 신경 안 쓴다니까. No nos preocupamos tanto de reunir miembros de la iglesia. 그럼 못 알아듣는 성도들 많이 모아본들 1000명, 10,000명 모아본들 멕시코 못 살아나요. Si por tal si reunimos a 1000, a 10,000 personas que no entienden, no vamos a salvar México. 멕시코 살려야 될 Hay 거 que 아니에요. salvar a México. 그럼 멕시코 살리면 진짜 멕시코 살릴 만한 딱 준비된 사람들이 모여야지 그 다음 얘기가 되죠. Entonces deben de prepararse las personas que van a salvar a México. Estas personas preparadas deben de reunirse y así hablamos de lo siguiente. 다음에 멕시코의 집회는 여러분들이 주관할 수 있습니다. Entonces la próxima conferencia en México ustedes lo van a controlar. 여러분들이 어느 만큼 준비되느냐에 따라서 이 어마어마한 물길에 다시 멕시코로 들어올 거예요. Dependiendo de qué tan preparados estamos nosotros es que viene esta ola de México a México, 이렇게 ¿no? 얘기했는데도 준비가 안 되는데 우리가 들어올 이유가 없어요. Y si hablamos de esta manera y no está preparado, entonces no tenemos por qué venir a 더 México. 이상 멕시코의 시간표는 우리한테 없습니다. Entonces significa que la hora de México ya no está con nosotros. 언제 다시 돌아올지 No 몰라요. sabemos cuándo venir. 근데 이 모임에서 목사님들끼리 포럼하면서 목사님들이 깊어지고 그 다음에 교회가 다 같이 살아나고 그 다음에 새로운 제자들이 계속 연결되어지고 멕시코 전역의 문들이 막 열려간다. Pero si digamos entonces a través de esta reunión, entonces ustedes siguen compartiendo y ustedes se siguen edificando y en las iglesias también siguen haciendo este movimiento de la palabra y las iglesias crecen juntas y también los discípulos que están en todas las regiones se encuentran y se abren nuevas puertas. 그런 일이 한 달 안에 있었다. Y entonces en un mes ocurre esto. 우리 한 달 뒤에 옵니다. En un mes venimos. 왜 그 다음 시간표를 얘기할 수 있으니까. Porque así podremos hablar de lo siguiente. 예, 그 다음에 왔을 때 말씀 운동이 계속 확산될 수 있도록 얘기할 겁니다. Y entonces así hablaremos para que se pueda expandir el 멕시코 movimiento de la 전역에 palabra. 뻗어가야 될 거 아닙니까? Porque se tiene que expandir en todo 멕시코가 México. 얼마나 큽니까? México es tan grande, 텅텅 비어 있다니까. pero está vacío. 이 말을 못 알아듣는 것 같아요. Porque parece que no entienden. 멕시코에 예수가 그리스도는 이 복음과 성경의 전도를 아는 사람이 딱 여러분밖에 없다니까. Entonces en México las personas que entienden el evangelio que Jesús es de Cristo y también el evangelismo de la Biblia solo son ustedes aquí. 아니 농담하는 게 No es una 아니에요. broma. 여러분 유일한 사람이에요. Ustedes son únicos. 멕시코에 여러분하고 바꿀 사람은 아무도 없어요. No hay nadie que los pueda cambiar por México. 이 복음을 알아듣고 성경의 전도대로 하는 사람 아무도 No hay 없다니까. nadie que entienda este evangelio y que evangelice de acuerdo a la Biblia. 이게 성경의 전도가 맞다면 성경에서 말하는 그 바가 맞다면 그대로 해보세요. 그 모델 되기 시작하면 하나님이 전 세계 위에 여러분을 세울 거라니까. Y entonces si verdaderamente ustedes lo empiezan a aplicar así como está la Biblia, entonces ustedes fíjense en qué va a hacer Dios. 개인이 Entonces cada uno de ustedes 먼저 예비된 자를 복음을 누리시고 예비된 자를 찾고 말씀 운동을 빨리 시작하시고 primero empiecen rápidamente a disfrutar del evangelio, buscar las personas preparadas y hacer el movimiento de la palabra personalmente. 그리고 빨리 교회 성도들한테 메시지를 해서 알아듣는 사람들만 따로 뽑아서 이분들과 함께 예비된 자를 찾는 전도 운동과 말씀 운동을 하세요. Y den este mensaje verdaderamente a todos los creyentes y a las personas que verdaderamente ustedes empiecen a entrenarlos y llevarlos a campo para que ellos puedan hacer ese movimiento. 이거는 충분히 잘 될
될 겁니다. Esto lo podrán hacer muy bien, 하지만 세계복음화 해야 되잖아. pero hay que hacer la evangelización 이 지역과 mundial. 멕시코가 살려야 되죠. Hay que salvar esta región y México. 그래서 여러분들의 모임이 필요합니다. Por eso es que necesitan reunirse entre 여러분이 모여서 ustedes. 각각 전도를 포럼하시고 Y entonces compartan el 왜 evangelismo que están 일어나냐 haciendo. 포럼할 뿐만 아니라 Y no solo lo que está ocurriendo en sus 실질적으로 iglesias, 레온과 이라보아토와 멕시코 전체를 살릴 수 있는 예비된 자를 어떻게 찾아낼까 이걸 고민하면서 도전하세요. sino cómo van a buscar a estos discípulos preparados para poder salvar a todo México, a toda la región y a toda Latinoamérica y el mundo. 어렵지 않습니다. No es difícil. 예비된 자를 찾으면 돼요. Hay que buscar a las personas preparadas. 멕시코 전역에 이 복음과 이 성경의 전도를 할 예비된 자가 숨어 있다니까 멕시코 전역에. Entonces en todo México hay discípulos que verdaderamente van a poder hacer esta obra y van a poder 예수가 hacer esto. 그리스도란 메시지 한 번만 전달되지면 그 사람들 반응 옵니다. Estas personas cuando se les comparte una vez el mensaje que Jesús es el Cristo, ellos reaccionan. 어떻게 이 메시지를 전달할까? ¿Cómo vamos a compartir este mensaje? 이 전달한 사람들을 어떻게 내가 이렇게 그들을 살릴까? 요 고민만 하시면 전국 전체를 전국에 판을 두고 제대로 도전할 수 Y 있어요. entonces a estas personas, ¿cómo les vamos a compartir? Si verdaderamente nosotros pensamos realísticamente en esto, entonces ustedes van a ver que todo el campo, todo el país es su campo. 여러분이 진짜 멕시코를 살리려고 한다. 하나님이 그걸 아세요. Si verdaderamente quieren salvar México, Dios lo sabe. 하나님이 안다니까. Dios lo sabe. 정말 하나님 나 멕시코를 나에게 붙여주십시오. Entonces Dios de verdad dame México. 멕시코의 중요한 제자들 여러분에게 다 붙을 겁니다. Entonces Dios les pondrá a todos los discípulos importantes de México. 저는 기도하고 Yo 있습니다. estoy orando. 우리 한국에 중남미 한나라를 도울 수 있는 그런 교회 40군데를 10년 안에 세운다. En Corea, en 10 años vamos a levantar 40 iglesias y cada una de esas iglesias va a poder ayudar a un país de Latinoamérica. 한국의 교회는요 생명 걸거든요. Las iglesias en Corea dan su vida. 한국의 교회 한 10,000명쯤 모이면 멕시코에 전도운동 하는데 충분히 서포트할 수 있어요. Si se reúnen 10,000 en una iglesia en Corea, ellos podrán apoyar todo para poder para el evangelismo de México. 멕시코 도울 교회, Entonces la iglesia que va a ayudar a México, 엘살바도르 도울 la que va a 교회, ayudar a El Salvador. 이런 중남미 37개국을 도울 교회 하나씩 10년 안에 세우는데 기도하고 있어요. Entonces estamos orando para que se pueda levantar una iglesia para ayudar a las 37 países, cada una de estas iglesias. 왜 그러냐? ¿Por qué? 세계복음화 지금 현재 시간표는 중남미거든. ¿Por qué? Porque la hora de la evangelización mundial en estos momentos está en Latinoamérica. 본격적으로 도와야 되겠다. Entonces hay que ayudarlos al 100%. 그래서 기도하고 있는 Por eso 겁니다. estamos orando. 한 나라 도울 한 교회, 그런 교회를 하나님 40군데 하나님 10년 안에 세워지게 해주십시오. Una iglesia para ayudar a cada país. Entonces una de estas iglesias, el Señor permite levantar a 40 de estas iglesias en 10 años. 왜 그런 기도를 하는지 하나님이 아세요. Dios sabe por qué oramos así. 한국에서 전역에서 연락 옵니다. Entonces en cada parte de Corea nos están 이 contactando. 메시지를 받고 오는 사람들이 전역에서 연락해요. Las personas que reciben este mensaje nos contactan. 여러분에게 그런 일이 벌어질 겁니다. Esto ocurrirá con 아까도 ustedes. 얘기했듯이 저는 정인으로 여러분 앞에 서 있는 겁니다. Entonces yo estoy ante ustedes como un testigo. 농담하는 게 아니에요. No es una broma. 제가 그림을 얘기했습니다. Entonces les hablé de esta imagen. 그 다음에 여러분 개인과 교회와 그 다음에 지역과 이 나라에서 펼칠 수 있는 그런 구체적인 얘기들을 Y 말씀드렸습니다. también les hablé de lo específico que ustedes pueden hacer individualmente en su iglesia y en esta región. 요 중에 제가 세 번째 얘기를 드렸는데요. Entonces de todo esto les dije la tercera vez. 우리가 멕시코에 언제 들어오냐? Cuando venimos a México, 준비가 되면 들어옵니다. cuando estén preparados. 여러분이 준비가 됩니다. Cuando ustedes estén preparados. 여러분을 통해서 전도운동이 일어나고 여러분을 통해서 교회가 살아나고 여러분을 통해서 지역과 멕시코 살릴 수 있는 제자들이 붙는다. Entonces, si verdaderamente a través de ustedes ocurre el movimiento de evangelismo, entonces también se salva la iglesia y también se conectan los discípulos para salvar la región y el país. 그런 사람들만 모인다. Si solo estas personas se reúnen, 그때 옵니다. entonces venimos. 한 달 후에 가능하다 그러면 한 달 후에 Si 옵니다. es posible dentro de un mes, venimos en un mes. 내년 1월 무렵에 어떤 나라인지는 잘 모르겠지만 어떤 한 나라를 정해서 이렇게 각 나라에 찾아진 제자들을 다 모을 거예요. Entonces, mañana, en enero del próximo año, entonces no sabemos qué países, pero en ese país llamaremos a todos los discípulos que han sido encontrados en todos los países. 중남미 전체를 두고 전도에 관해서 성경의 복음, 성경의 전도를 두고 컨퍼런스를 할 Y 겁니다. haremos una conferencia para toda Latinoamérica en lo que es el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 여러분 굉장히 발전될걸요. Entonces, esto avanzará mucho. 속도로 따라갈 수 없을 정도로 성장할 겁니다. Entonces crecerá hasta el punto en donde no se pueda seguir la 이 velocidad. 복음을 가지고 다양하게 각 지역에서 전도운동 펼쳤던 그 전도운동의 증거들이 서로 교류될 겁니다. Y entonces se compartirá las evidencias de cada una de las personas para verdaderamente, para poder ver qué evidencias está haciendo 지역을 Dios. 변화시키고 교회를 변화시키고 그 다음에 뭐 교회가 폭발하고 이런 일들이 막 포럼이 될 겁니다. Y entonces habrán foros de que verdaderamente ellos comparten cómo se cambia la región, cómo está cambiando la iglesia, cómo explota la iglesia y todo eso. 향후 10년 안에 이 중남미 전체의 대륙적인 전도운동 반드시 일어납니다. Entonces en 10 años ocurrirá un gran movimiento de evangelismo en toda Latinoamérica. 10년이 안 걸릴 수도 있어요. Puede ser que no sean 10 años. 저는 그렇게 생각합니다. Yo pienso en esto. 10년이 안 걸릴 수도 Puede 있어요. ser que no sean 10 이 años. 복음이 급속도로 전달돼요. Este evangelio será expandido de una manera fenomenal. 멕시코 누가 책임지겠냐는 게 ¿Quién se va a encargar de México entonces? 멕시코.
México. 그래서 저희는 멕시코를 여러분 손에 맡긴다는 마음으로 지금 메시지 한 겁니다. Nosotros le damos este mensaje considerando que México está en sus manos. 여러분이 일어나야지 멕시코 삽니다. Ustedes se deben de levantar para que México cobre vida. 100% 확실합니다. 100% estamos seguros de eso. 여러분만이 멕시코 살릴 수 있어요. Solo ustedes pueden salvar a México. 복음만이 멕시코 살릴 수 있는데 Solo el evangelio puede salvar a México. 성경의 전도로만 멕시코 살릴 수 Y solo con el 있는데 evangelismo de la Biblia podemos salvar a México. 여러분만이 그 복음을 이해했고 Y solo ustedes han entendido ese 이 evangelio 성경의 전도를 지금 들었습니다. y han escuchado este evangelismo de la Biblia. 여러분만이 멕시코 살릴 수 Solo 있어요. ustedes pueden salvar a 제 México. 말로 듣지 말고 하나님의 음성으로 No 들으세요. lo escuche como mis palabras, sino la voz de 그럼 Dios. 이 모임을 멕시코 어떻게 살려야 되냐? Si es así, ¿cómo tenemos que salvar a México en esta 그 reunión? 모임이 되면 된다고. Tiene que ser una reunión así. 부디 멕시코 전체를 두고 여러분 개인과 교회와 지역을 바꾸고 멕시코 전체 살리는 그런 놀라운 일들이 일어나요. Verdaderamente espero que puedan salvar a toda su región, a toda su iglesia y puedan salvar a toda México y a Latinoamérica y todo el 로베르토 mundo. 목사님하고 계속 연락을 취하겠습니다. Entonces vamos a seguir contactándonos con el pastor 자료를 Roberto. 드릴 겁니다. Les daremos material 그리고 사이트 주소를 지금 하나 알려드릴 y 겁니다. les daremos una página. 적어보세요. No sé si lo quieren escribir. Entonces la página es Cristo 24 en números .net. Net. Ahora otra página, cristo24.tv. .tv y aparte cristo24.net/radio. Listo. .net, .tv, perdón, .tv/radio. Cristo Flash. Slash, o sea, ¿cómo se llama? Diagonal. Diagonal. Ustedes le dicen diagonal. Ajá. Cristo 24. .tv, diagonal, radio. Sí, sí. .tv, diagonal, radio. TV, Todas con minúscula, ¿verdad? diagonal. Sí, no importa. Ajá, radio. Entonces, el primero es en donde está organizado como el material, así como de punta en punta, es decir, todas las conferencias se van a estar subiendo allí y van a estar organizados para que ustedes puedan ver todos los mensajes organizadamente. En Cristo24.tv está el mensaje constantemente emitiéndose para que las personas entren y de una vez sale el mensaje. Y en Cristo24.tv diagonal radio es lo mismo, pero en radio, en audio. Entonces es para que ustedes puedan utilizar y escuchar el mensaje constantemente. Español. Sí, en español. Todo esto es en español. 자, 이제 목사님 가셔야 되니까 coreano. En coreano, mananata24.net. 지금은 주로 저희가 메시지 한 것만 방송이 되는데요. Entonces, en este punto se está emitiendo solo los mensajes que nosotros hemos dado, casi. 앞으로 좀 찾아진 그 나라를 살릴 수 있는 그런 제자들의 메시지도 이렇게 방송을 할 겁니다. Pero entonces tenemos que dar desde ahora el mensaje de los discípulos que se han encontrado en Encarnación. 예를 들면 마벨 목사님이 설교한 거 내보내고 Como vamos a emitir lo que da la pastora Mabel. 저기 엘리케 목사님, 레니 목사님, 까르도나 목사님 메시지 내보내고 Pastor Bermúdez, Pastor Lenín, Pastor Cardona, todos sus mensajes. 멕시코에 증거 있으시면 우리 또 로베르토 목사님 메시지도 내보낼 겁니다. Y si hay evidencias en México, también los del Pastor Roberto. 이게 진짜 제대로 하려고 하는 사람들은 아예 폭발적으로 모든 자료를 줄 겁니다. Entonces a las personas que verdaderamente lo quieren hacer le daremos todo este material exclusivamente. 여러분 성도들 중에 복음 조금만 알아듣고 진짜 제대로 전도하려고 하는 사람들은 바로 그 메시지 들을 수 있도록 하시면 굉장히 유익될 거예요. Y entonces las personas que verdaderamente lo quieran hacer, que verdaderamente entienden dentro de sus creyentes, les pueden dar esta página para que escuchen el mensaje, 자, 말씀을 마무리하면서요. incluyendo la palabra. 우리 이 자리에는 지금 엘살바도르의 마벨 목사님 En 오셨거든요. este momento está la pastora Mabel de El Salvador. 사실은 시간을 좀 길게 드려서 여러분들한테 좀 충분히 메시지를 좀 하게 하시면 참 좋을 것 같은데 시간이 없어서. La verdad es que le queremos dar un tiempo extenso para que ellas compartir un mensaje, pero no hay mucho tiempo. 엘살바도르에 일어난 일, 또 본인에게 일어난 일, 여러분이 해드리고 싶은 그런 얘기들을 짧게 좀 엘살바도르 목사님께서 말씀을 좀 주시면 좋겠고. Entonces nos gustaría que la pastora Mabel brevemente nos pudiera compartir qué es lo que ha ocurrido con ella, qué está ocurriendo en El Salvador y lo que les quiera decir a ustedes. 그 다음에 우리 이제 목사님은 지금 웬만한 얘기는 정리되셨으니까 중간에 그냥 가셔도 된다고. Y bueno, si tienen mucha prisa, entonces, ¿no? ¿Está bien? 오케이. 자, Ok. Gracias. Es un privilegio para mí estar aquí en México. He estado siendo sumamente bendecida, edificada, desafiada, retada, enseñada con esto. Puedo entender en este momento, después de unas 3 semanas que conocí a ellos,
que los conocí en Panamá, puedo entender que hay un momento en la vida de nosotros que es la hora, que es nuestra hora. Llegué a Panamá con la ávida necesidad de saber de qué se trataba, porque no nos habían explicado. Yo no había tenido contacto con ellos en ninguno de los 2 años anteriores, o las 2 veces que habían llegado. Y queríamos saber, estábamos organizando un evento sin saber de qué se trataba. El primer día que yo llegué, realmente pude sentir como un velo correrse en mi vida. Pude sentir literalmente escamas caerse de mis ojos. Estoy por cumplir 35 años de que le abrí la puerta de mi corazón a Jesucristo. Era muy joven y di mi vida completamente. La he dado, fui misionera por 3 años con mi esposo en México, Distrito Federal, allá por el 83. Tenemos una hija mexicana y toda mi vida ha sido así, entrega a Dios, con todos los institutos bíblicos, con licenciaturas en teología, estudios de todo tipo, pero sacrificándonos, dando la vida. Y ahora yo puedo entender que estábamos hablando de muchas cosas de la palabra de Dios, pero no el núcleo, la esencia de este mensaje. Pude entender realmente que la esencia del mensaje era lo que a Pedro se le reveló cuando el Señor le dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero lo más importante fue: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro revela esa verdad, que me vengo a enterar que ese es el Evangelio, que esas son las buenas nuevas, lo que Pedro recibía en ese momento, que Jesús es el Cristo. El Señor le dice algo ahí bien poderoso y le dice: esto no te lo reveló sangre ni carne. Puedo entender que nuestra hora llega cuando Él tiene misericordia, se corren velos, nos quitamos el saco de toda la teología, del título de pastor, y somos como niños y podemos entender en ese momento: Señor, esta es la verdad. Porque le dice luego, le dice: sobre esta verdad, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca estamos edificando nosotros la iglesia? Le estamos dando muchos mensajes a la gente y siguen lo mismo. La ministramos, caen para levantarse lo mismo. No puede ser. Nos hemos cansado, nos hemos desgastado, quizás viendo los fueguitos que se levantan, tratando de detener la gente, pero es porque la gente no ha conocido que Jesús es el Cristo. La esencia no se ha conocido. Entonces, ¿qué mensaje? Y una de las cosas que golpeó mi corazón fuertemente, me confrontó, me desafió, es que dice la palabra de Dios que si uno de nosotros o aún un ángel viene a predicar otro evangelio que no sea este evangelio, el que le fue revelado a Pedro, somos anatema. Entonces me preguntaba yo: ¿qué hemos estado haciendo? Por ignorancia mi pueblo perece. Puedo entender que Dios ha tenido misericordia. No entiendo muchas cosas y estoy como niña aprendiendo, quitándome muchas cosas que hemos estado predicando, reeducándonos, pero sobre todo Dios confrontándome de enfocarme en verdaderamente lo que es importante. Hemos levantado fundación, Dios nos ha permitido, soy directora de una fundación que me he recorrido toda la nación, llevando jornadas médicas, llevando esto, llevando lo otro, y creyendo que ganábamos cientos y miles de almas en un año porque profesaban y hacían una oración. Y ahí nos cerrábamos, y ahí nos quedábamos, pero realmente Cristo no era revelado en esa persona, no había un nacimiento. Así como Nicodemo fue de noche a Jesús y decirle: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo yo tan grande meterme en el vientre de mi madre? Jesús le dijo: el que es nacido del agua, de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu. O sea, ¿qué tenemos que llevar? Que la persona sea nacido por el Espíritu, que la verdad de Jesucristo sea revelada, porque esta persona ya está lista. Si no quiere, no está lista, y nos complicamos la vida, nos desgastamos. Pero hoy yo puedo entender
que para esta hora hemos nacido. Yo este sábado que preparaba la palabra para llevar donde los pastores, la palabra se me revelaba, cobraba sentido y eso era delicioso, porque entonces lo podía relacionar. Pude ver cómo Jesús dijo, después de caminar como 50, 60 kilómetros para Samaria, dijo, me es necesario llegar a Samaria, pasar por Samaria, porque ahí estaba una mujer prostituta, porque él no vino por los sanos, él vino por los enfermos. Se le era necesario. ¿Por qué? Porque esta mujer, al recibir y al toparse y al entender la verdad de que ella estaba esperando un Mesías, pero que estaba enfrente de él, que ese era el Cristo, ella se convirtió en la primera evangelista y se fue a la ciudad inmediatamente. No estuvo cuestionando, quizás no entendió todo, pero dijo, esta es la esencia del evangelio, y se fue. Y todos los hombres dicen que creyeron, pero luego vinieron a Jesús y le dicen, ¿qué le dicen? Ahora no solo creemos por tu palabra, porque lo hemos comprobado, lo hemos visto y lo hemos oído, que este es el Cristo. Y eso es maravilloso, esto ha cobrado sentido. Yo estoy en mi primer amor, yo no quepo con esto, y yo ya tengo algunas estrategias. Mi país es chiquito, pero hay tanto conflicto. Dios, anoche después de oír la palabra, era un llanto, era un dolor, eran dolores de parto, porque Dios me decía, hay que ir a cada municipio, a cada cantón, a cada departamento y a ver dónde están los que ya están preparados, porque de que están preparados, ya están preparados desde antes de la fundación del mundo. Ya están preparados. Entonces nuestra responsabilidad es a ver dónde está. Dijo el Señor Jesús, la mies es mucha, ya está lista. Eso es una verdad. El problema de ese pasaje es que los obreros son pocos. Entonces nos tenemos que levantar, allá no perder el tiempo, andar predicando tontería y media. Hay que predicar que Jesús es el Cristo, que Él es la respuesta, que Él es la solución, que Él es el Salvador, que Él es la medicina para el verdadero problema del hombre, que es el pecado, que está separado de Dios. Entonces yo estoy aprendiendo. Yo he venido a León a ser dimensionada en esto que es tan sencillo, y uno de los problemas del pastor es que decimos, si es que eso es lo que predico. Y tiene que quitarse velos y escamas para entender, realmente no estoy predicando eso. Estoy predicando humanismo, estoy predicando psicología, estoy predicando cualquier otra cosa, pero no estoy predicando que Jesús es el Cristo, porque en Él hay poder, porque Él venció la cruz del Calvario, porque Él expuso públicamente, Él es el Rey que había que venir, Él es el sacerdote que iba a limpiar nuestros pecados, Él era el Rey que iba a destronar a Satanás. Él era el único Rey, sacerdote. Eso es maravilloso, entender eso, entender que el problema del hombre no son muchos, entender que una vez que llega Cristo en nuestra vida, poderle dar ese mensaje a nuestra gente, que a veces no hay respuesta cuando vemos problemas económicos. Todo lo que al hombre le pasa ayuda para bien. Entonces estoy que no quepo. La palabra ha cobrado sentido, se relaciona, todo me habla que el Antiguo Testamento estaba hablando de que había un Mesías que iba a venir, pero también el Nuevo Testamento que ya está entre nosotros y no lo vemos, está vedado, la religión nos lo ha escondido, nosotros los pastores nos hemos desubicado, estamos perdidos y nos estamos dando la vida. Eso es lo tremendo, estamos dando la vida, porque el llamado no es fácil. Yo ahora le dije, Señor, estoy por cumplir 35 años dando la vida. Ahora te pido que el resto de mi vida yo la dé por este mensaje, por el único mensaje, por la esencia, por el núcleo que contiene la palabra de Dios, de pasta a pasta, punto. Así que les bendigo, León está precioso. Amo México y bendigo México. Gracias. Entonces pasó mucho tiempo ya.